Predivno. Ne morate ustajati. Sjedite gdje je ko sjedio. Želimo dobar dan i dobrodošlicu. Kako gledalcima koji se dosad probili tako i tribinama koja su reportali, jel? Nudi mi Clinton da uđu četnici i naprave pokolj 5000 muslimana i bit će NATO intervencija na vojne položaje Srba. Pa eto, možda doći pucat ako ti puno to smeta. Ja sam mislio na ovo reagovat. Međutim, u hodu, čekajući ovo, kako je Mr. Black, kako je ostali, izide prije sahat novo. Tako da ćemo upotpuniti ove laži i klevete i prevare ovih humanitarnih lopova. Hvala BCC-u, sam da ja otvorim vam donations. 29 mjeseci. Ja usto da se malo protegnem. Znači ti 29 mjeseci ležiš. Uplaćuješ članstvo. Odakle? Ko si ti? Da li ti imaš identity? Jel te lahko naći ili je teško? Pa hajmo mi početi sa jednim videom ovih youtubera, što sam ja aktivan gledalac tih youtubera. Ali sam da ja vam sebi live otvorim, da mi ne kasne ni donacije ni ništa. Jer u studiju kad ga gledam, to sve kasni, to ne moš. X. Muted. Thank you very fucking much. Chat uživo. Kreni Hanuma, molim te sa ovo je prava istina, pogledajte dokaze napada na našu porodicu. Ja volio, znači sad vidite te dokaze. Zašto? Pa obzirom da svaki dan sam tu, pratim priču. Interesuje me, razumiješ? Moram vidjeti, ja to moram znati. Molim te, pusti mi. Moji gledalci, pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Ljudi, prije gledanja, svi like i subscribe, naravno nastavite danas. Da bog da ja opet upao sa motora, nisam lajku. Hajmo dalje. Gledate, evo vama vaše sudbine, poslije napornog dana sjela da malo odmorim i nekako da snimim i da podijelim priču sa vama. Iskreno nisam htjela, ali želim da podijelim sa vama jer vi svi znate da je Izutina iskrena žena i da nema dlake na jeziku. Kod mene je malo to, ajde ja neću sad ulaziti u vaše, ja ne bih stvarno ulazio u vaše živote kako je to kod vas podešeno. Međutim, kod mene to malo nije tako. Kod mene, ja znam da je Izutina žena koja ne govori uopšte istinu. Izutina koja laže stalno i ima puno dlaka po jeziku. Što svoji, što tuđi, ne znam. To je ono što ja znam. A sad, možda vi nešto znate drugo, ja ne bi u vaše ulazio, hvala. Ja se, što sam već bezbroj puta rekla, ne bojim ničeg i nikog, samo dragog Allaha. Od Allaha... Ja sam bezbroj puta rekao, i opet da ponovim, da ja u životu nisam nijetkog tražio da se od mene boji. Niti bi to ikad tražio, to je meni tako glupo. Ja ništa od tog nemam da ti bojiš mene, ja ne bojiš. Znači, ja mogu samo ustati složiti ako se zaradio, a da ti bojiš nema nikakve potrebe. Nam je sve suđeno, da li ćemo nastradati, umrt ili slično, ali sada ću vam ispričati kako se sve dešava. Prije nekih 7-8 dana ja sam ljudi pravila video o Luci, o njegovim napadima, kako naravno tu sve ide, da oni napada i dalje, da policija kao ne utječe na to i poslije toga ljudi, znači samo taj dan kad sam ja objavila video, nakon par sati počinje ponovo scena što se tiče Lutre. Ovo me skenuli. Da ja vama to ukratko ispričam, pošto ja vidim... Nisu zacijelile, evo ima malo ovdje, ali skillne mi zato kao bolje na zraku onaj zacijeljuje. Rekao haj. Dobila sam da je napravio ali na nozi je još kako kritično. Ja svakako lažem, ta kurva lašvanska laže, taj dubak i tu nešto slično. Al kurva lašvanska. Te mam da ja ukopam svoju djecu, da on meni suje Ešhadu en la ilaha illa Allah. Njegovo ponižavanje. Ako bi broj 1 mogao samo zamoliti da se apsolutno nitkov ne vrijeđa u čatu. Molim vas, nećemo nikoga vrijeđati, nećemo nikoga napadati, nemojte napadati ljude po Bosni i Hercegovini. Jabata babata. .ba. Njegovo izmišljanje da ja to sve lažem, nisam doista htjela objaviti, sinoć smo u live-u rekli kako se izdešavalo, bili ste prisutni tu kad smo bili u live-u, kad su ljudi kucali, ali nisam apsolutno htjela da uopće to pričam o tome, nego sam zadržala za sebe. Ali poslije ovakvog snimka, poslije toliki psovki i poslije tolikog vrijeđanja i psovanja mene, Hamdi, moje djece, jednostavno ako ćemo se ganjati ovako, ganjat ćemo se do kraja, što kažem da ti uopće...
Znači opet se ponovo se ganjamo, znači neće biti sad zaštita neka uzeta jer ne mer se više ovo durat, jer ja kog se sjećam prije 3 dana je trebala biti nekakva zaštita uzeta, jer ne mer se ovo više durat. Ali ništa znači od toga, već 3 dana za redom. To kažem da se ne bojim nikog, Ja opet sam da kažem da nijekog ne tražim da mi se uopšte boji ni najmanje. Kad sam ti u videu rekla prije jedno par mjeseci da ću te staviti u zatvor i opet ti kažem sa pogrešnom si se osobom zakačio, garantujem ti životom da ćeš završiti na robiji i da ćeš završiti u zatvoru. Ali te niko nije mogao smjestiti. Mole se drugi youtuberi i gledalci da nas ne smješćaju i ne stavljaju po zatvorima. Hvala unaprijed. Smjest. Prvo zbog tvog ponašanja, drugo zbog tvog napada i treći za potplaćivanje osoba da se... Nema ti lažne pare sad ovdje, njima tam... Nema! Makse! Ja, ovo je malo ubrzano. Pa je ubrzano, druže, 42 minute, ovdje i pol sata tam, pa neće ovdje sjeti 4,5 sata. Pa nisam ja ovdje, nije niko ovdje došao sjeti 4,5 sata. Admires 50 eura šalje. Pozdrav za one što kažu da nema donacija, pišam im se u usta bradata. Pa nema para! Jabata.ba, firma za krečenje. Andija i moja porodica, moja djeca, moja... Pa dragi Hare, thank you for the 18 months actually. Hvala ti Hare na 18 mjeseci članstva, kaže je li dalje sve isto ko od prije pola godine? Evo ja sad, dok sam pio kafu, nije to sad, to je bilo i malo pofajn. Na YouTube homepage izbaci mi prije 7 mjeseci u mene sa klipsa neki video, zove se, jel sa klipsa? Izudina nastavlja sa uvredama i klevetama i lažima. Prije 7 mjeseci. Znači to ti thank you for the month. Sanel me mesavek. Sanel Memesevek, thank you very much for the money, Memesevek. Kuća ili moje imanje, ono što imam. To nije kuća, to je kuća. U Bosni i Hercegovini ne postoje nikakve kuće, nego kuće kao stambeni objekti. Da li to bila šupa, da li to bila kuća, da li to bilo auto ili dijete? Ne može to biti kuća, to može biti samo kuća. Šta god da se načini, šteta je. Za svu štetu koja se desi, ti i još par osoba ste umješani i to će biti do kraja. Ja opet... Ne mere to biti do kraja da se od tih još par osoba stalno trpa moje ime, kad moje ime veze nikakve sa tim nema i nikad nije imalo. I onda ne mere to biti do kraja nikako pasošćino poderana, nego do kraja mogu ja ovak sjet pa odgovarat tebi na to sve kad god ti to probaš proturiti. Kažem, u životu se ne zna šta se može desiti, ja sam ti rekla bezbroj puta, molim dragog Boga da se ne sretnemo, da ne bi bilo do većeg konflikta i toga, ali... Vidiš kako može neko gledati youtubera i ne slagati se sa njim, imati potpuno drugačije mišljenje. Naprimjer, ja molim Boga da se sretnemo, ali ne ide mi. Ti ne možeš ni da se sretniš sa nama, jer ti se bojiš svoje sjenke, ti si samo spreman da ono malo jada i čemera dadniš što do... A ja ne mogu zato što sam svezan i čuko, ne mogu napolje izaći iz kuće. Ja kad me ko došao odvezo, ja možda smio i mogu. Odamo iz Amerike, iz inostranstva, da bi ti potplatio nekog da to odradi za tebe. Međutim, imaš mnogo hrabri ljudi, ali imaš mnogo i loži ljudi koji ti ne misle tako dobro ko što ti misliš i koji te odaju za čas posla. Znači, ovako da ljudi odaju, za čas posla. Sad ću vam ispričati o kako se dešava i šta se dešava. Već svi znate kada se desilo sa Mirzom Sofić paljevina kuće naše gdje je bilo naređeno, potlačeno da se dođe Mirza Sofić, na ime svakako Lutfije Mehmedovića, gdje se to kao, on misli da se to zatrškalo, znaš, otvorilo se i... Ne znamo to. Znamo da su iz dna muda, iz onog gdje se dno sperme skupi kad sjediš pa se dol talog, ono na dnu. Iz otog tude taloga su kroz živce išle potege. Znači nisu iz obične sperme, običnog nivoa muda, nego sa dna taloga muda su išle potege. Sa jedno 300 strana. Da sam to ja. To je ono što znamo. A nikako nije ono da mi sad znamo da je to o Lutvi bilo. To ti Lutvi sad štimaš. A ono što mi znamo je da su tad išle potege iz tog levela muda da sam to ja. I nikako ne moramo sad znat nešto drugo kad smo tad znali to, aj sad to znamo. Ja opet opleti po Hamdi i Zudini, to su meni najveći dušman. Ja ću opet pojma, ja ću opet ljude potplatiti.
Niti je tad bilo opleti po Hamdi i Zudini, a niti je sad to. Nego je sad da vama narod i dalje uplaćuje. Jebem ti što mi skrijem, čekaj. Bio sam kod doktora, sreća upado, ne bi drugačije nalaza ni povadio. Smajle, kad ćemo ići nalaze vadet, da vedemo ima droge u nama jeboti bog mater. Izvite, nemojte molim vas sovat, nemojte ko šta za... Jabata ba mata, tačka ba. Znači, uvažno poštovana humanitarko broj 1 Bosne i Hercegovine. Nikako ne mere biti to što si ti sad ispričala, nego mora biti da je ono što mi znamo kako jest. Nema veze sad koliko reportali ovdje ovo, a koliko tam tebe ovi SDA botovi podržavali sa komentarima. To nema nikakve veze sa stvarno stanje situacije. Što bi rekao dijasporac, nema veze sad što ima ovdje lajkova, a tam nema. Ovdje lajkova ima zato što ljudi iz navike stišću lajk. A tam nema zato što nisu navikli stiskat lajk iz navike. Tako da uopšte ne, stvarno stanje ne odražava stvarno stanje neke situacije. Molim vas. Zlatan Omerović, uvaženi poštovani član. Hvala na članstvu, uvaženi poštovani. Zlatane. Da njih skloni i da se to, znaš, da nas skloniš, on misli da mi nemamo niđe nikog ni za se, ni ispred sebe, da niko ne zna za nas i tako. Mi ne mislimo da vi nemate niđe nikog ni za sebe, ni ispred sebe, nego mi znamo da vi nemate niđe nikog, zato što ne mere bit na Hayatu demi hljeba i ne mere bit po YouTubeu demi hljeba onaj ko ima iza sebe nekog. Nikako on ne mere bit demi hljeba. Ako imaš iza sebe nekog, onda on ti dadne hljeba, što ćeš ti po Hayatu demi hljeba. Tak da mi nemamo šta misliti, nego mi znamo da ti nemaš nikog. Ako to, što ti pišonja, dadonja, čelonja, smrdonja i sve što se može reći, znači ja ti neću ni psovat dijete, ni psovat mater, niti bilo šta ono što ti meni psuješ, da li sam najgore ili Pa bolje da ste nam psovali sve to, nek da je Andija rekao doći vam pobit po kući sve 2 put. Naprimjer, ja da sam to rekao, ovdje bi dvojica jedan preko drugog upali, koji bi me prije svezu. Najbolja, to je moje, nije tebi, znači nemaš pravo da sudiš nikome i hajde dalje. Kada se je prvi put slučaj došao, ti si rekao da nisi umješan sa tim ništa, da ti nemaš pojma, ni u Mici Sofiću, ni gdje živi, ni da nisi bio sa njim, da ga nisi potplatio, gdje ste rekli svi Izudina i Handija nemaju nikakve dokaze, gdje Izudina i Handija čuvaju sve dokaze za ono vrijeme kada nam bude potrebno. U razgovoru ću vam pokazati razgovor sa Micom Sofić, gdje Mica Sofić tvrdi da je poslan od strane Luci i da je mnogo toga trebao još uraditi, ali nije, i da mi dođemo do Mice Sofića da će on to sve potpisati u slučaju da se također nešto desi i njemu, da će on potpisati pismeno svojeručnim potpisom, da preda nama u slučaju bilo šta da se desi, da li njemu, da li nama, da ima dokaz da se može Luto tražiti na osnovu toga. U nastavku, ljudi moji, pošto vi svi kažete nema Izina dokaza, nema ta kuja dokaza nikakve, gleda kako će podignuti gledanost, gleda kako... Molim te, nemoj se vrijeđati kao kuja. Kako će ovu, gleda kako će da digne rating, meni ljudi ne treba rating, meni treba miran život, znači... Rating možete ostaviti na businessreviews.net. Da živim sa svojom porodicom, apsolutno me tuži životni interes, ko šta priča kako. Ja samo tražim odbranu i tražim, znači, da se sklonu ti ljudi koji ugrožavaju sigurnost mene i moje porodice. Ne može ja tebi ugrožavati sigurnost tako što će Handija meni doći pobit porodicu, pokući 2 put. Naprimjer, ja to da sam rekao jednom na bilo kom, u bilo kom obliku i na bilo koji način, ovdje bi dvojica upali jedan preko drugog koji će me prije svezati. Ali on to 2 put rekne i ništa, sve je okej. Već sam rekla, ako policija ne bude radila svoj posao i tužilaštvo svoj posao, ja ću preuzeti... Pa ja ne znam kako tačno policija radi svoj posao, ta dole iz Viteza. Mislim, drugo je sad MUP TK. Mi imamo najbolji MUP što se tiče MUP-ova, ako ne i najbolji. Ali, ta je dole policija iz Viteza, ja ne znam šta oni rade kad čovjek 2 put meni more govorit da će mi doći pobit sve. A naprimjer ja to da kad bi rekao dvojica bi ovdje upali jedan preko drugog. Tvoje ruke. Znači, ako ti mene napadaš ovako, ja ću tebe ručno svoje, pa i ja ću... Ne mereš ti mene ručno napast. Ne mereš. Zato što odmah će morat, valjda, policija te uhapsiti. Ne znam, jer ja, naprimjer, kad bi to tebi izveo, dvojica bi upala. Branjiva mi tu. Ljudi moji, poslušajte u nastavku razgovor kratki sa Micom Sofićem, sa prvim dolaskom, znači i napadom na našu kuću, pa ću vam dalje ljudi nastavljati pričati o drugom dolasku i drugom otlačivanju. Ajde, pušti. Onako on negira to, da nije tako, i ovo ono, šta je on ima
Evo Hamza ga, šta ima, kako si? Gdje si Hamza, šta ima? Evo, dobro. Dođi nas uvjerati kako je bilo, šta je bilo. A znam ja da je to sve on to isplanirao. Majmun je to uopće. A stoka uzela mene, ona nije problem, ba. A ti znaš da je on to sve isplanirao? Otkud ja upriči da sam ja, da moraju potege ići iz muda? Nema na šta meni nije govorao, nisam išao po njegovu nagovor, ja sam došao da sam skočio skroz, kročitao sam, došao dole, vidio si gdje sam došao. Ma vidio si. A dobro, ti se kasnije opet meni poslao porku, izvini Hamdo, dobar si čovjek, razumiješ, nije to trebalo tako on ispast, ali eto. Hamdo, izvini, dobar čovjek, evo, ćeš prihvati moje izvinjenje, molim te. Govorimo. Da li možemo bilo kako mi, sporazum o mirnoći sklopiti? Ona ne istera teret ni tebe, ni brate, ništa na svoju, nije to sam ja kriv, ja sam kriv što sam došao, nije kriv. Zato ti kajem, nemoj brate, tako ćeš izgubiti glavu, mlad si momak, razumiješ? A tu opašće od čovjeka... Ako treba na sudu, ja ću reći, ti znam da se... Samo sam se zajebao što si... Nije na to mene samo ne govaru, pozovite me na su pa da ispriča, znaš da vam sve drugo mene ne govaru. Čuj, zašto te nagovaru? Koji gorivo skupio, koja je bila benzinska pumpa, moraš se sjetiti. A to je bilo kako se zove, u Kladnju. Ja sam to gorio. A tu u Kladnju nas je to gorio? Ja sam mislio da je Uhtiješ. Jebi ga da je Uhtiješ, ja mogu vrat kamere da... A ne moram ovdje... Jabata bamata, tačka, ba, ja. Čeka se da se javio ona Baulić aplikacija za snimanje razgovora, slobodno snimaj, nije meni to. Ma hoću ja da snimim, da sam rekao da će me ti se javiti, da će mi ti ispričati kako je to sve bilo, razumiješ? Ja, ali nemoj putat, znači ako hoćeš da ti ja pomognem, ovo nek ne ide u javnost, snimi za sebe, ako ma ja hoću. Ništa. Nek ne ispusti ovo u javnost. Nikako od mene pomoći. Ja, dobro. Ja, samo sam se slažno to svjedočio, za toga ti govorim. Ti trebao si ispričat, pa dobro sam slažno svjedočio, trebao sreću policijsku staniciju, lutvo je i bilo sve u redu. Ma nije, ba trebao reći da sam ja, čoveče Boži. Sjećaš da su išle potege. Razumiješ? Nije to, ja sam dao izjavu, onako kako sam imao pravo da izmijenim izjavu u svaka doba tipa. A znam, ali trebao sreći da je to on dovukao da je to, razumiješ me? Kad bi tako izjave mijenjale. Znači, samo nemoj molim da ide u javnost, toga što mi pričamo, ne bi nija tebi to uradio, ako hoćeš da... Neću, ja hoću, ostavit ću ovo za sebe. A što se tiče, kako se zove, što se tiče toga, ti sigurno od mene neće strada, ja ću reći da te ne tereti. Slušaj, moraš ti, slobodno ti mene tereti, ja znam, došao si napad na kuću, slušaj, razumiješ, došao si na kuću, me napao. Nisam te na kuću napao, ne znam gdje ti kuća. Pa prošao si ti kraj mene ovdje, ja sam... Pa možda sam ja prošao kraj svačije kući, vjerovatno ja sam čitao to sve prošao. A ja? Ali nisam, drugo i kad dođeš nekog u dvojbište. Ja znam da nisam ničim... Nije on mogao, znaš što, taj majmun, on je mene psovo i onda to nije mogao poti, znaš, onda na tebe veli, hajde ja ću zvat Mirzo, da Mirza dođe da to... On je sve to angažovo. Skrenuo! Nek me pozovu na sud, ja ću doći. Znači on je da sve krivac za to. Majmun, predati. Pa, slušaj, Ando, kažem, molim te da ovo ne ide u javnost ništa, a mislim da ti je sve jasno. Ja sam u video kratki razgovor sa Mirzom Sofića da vidite da posjedujem sve dokaze koji su potrebni i već sam svoj puta rekla šta god da se desi uvijek imaju dokaze i kod mene i snimano na kameri i na... Znači šta god da se desi u životu ti imaš dokaze ove, a nema uopšte, nije nikakav dokaz da će Hamdija nama doći pobiti po kući sve, to nije nikakav dokaz za ništa. Nego samo su ovo u tebe dokaze za nešto, sam to more. Svijetel koja je naravno predata policijskoj upravi i sam slučaj koji vodi od tog dana, već sam rekla da je zakon dostižan, ali spor. Ali mi polako idemo i čekamo sve svojim tukom, doista vidite da smo se uklonili sa te stranice, da ga ne diramo, da ga ne psujemo. Vidimo da ste se uklonili, da ga ne dirate, da ga ne psujete, da se ne obazirete. Svaki dan vidimo u novom videu, tako vidimo. Da ga ne izazivamo, ali on i dalje ne prestaje, mi smo njemu trnu oku i smetamo mu, a zašto ću vam reći sad smetamo mu, jer iz dan... A zašto to sad kaže? U dan svaki video, svaka prozivka što se tiče nas, na nama se, hajde kažem, kolo vodi, jednostavno smetamo. Ako već sam rekla da je psihički bolesti, ima psihijata, nek riješi taj slučaj, neka zatvori, za lude ima zatvor, da li to kako god, uglavnom... Pa ima i za vas struka koja treba da vas riješi, ali sjedi i gleda. Ima za osudu, ali nije se... Lutva je mislio da smo mi mehak, Ora znaš da on može po nama, kako je sa drugim ljudima to radio, kako je bio nasilnik i to sve potplaćivo, mislio da će i sa nama uspjeti, da smo mi toliko glupi, nepismeni ili nešto bilo, da bi mi... Ne misli, nego zna da tačno jeste toliko glupi i nepismeni. Nama
naštetio, a sebe ostavio po strani, da on izigrava žrtvu. Kažeš, Izudina je plakala, molila Mirzu, potplaćivala, nikad u životu Izudina ne bi platila ni tvoje, niti bilo čije, znači Izudina je sposobna rukama i nogama da se brani i da se odbranjuje i za sebe, za svoje porodicu, tako je moj suprug. Moj suprug je, znači, 19 godina sa mnom u braku, 38 godina, znači njegove živote, evo pogledajte da li on ima da je nekog napojio tu, ne. Znači on se samo brani nema, samo Mirza izbio mu zube, a nema da je naponca, ne. Svi mi ljudi odbranili, svi mi tražimo svoju odbranu, Hamdija nije čovjek, ali kad mu traži i dobiješ ga, već sam to rekla, nikog ne izaziva, nikog ne dira, ali jednostavno ne da na svoju porodicu kao i sve ostalo. Hajde, nema veze, od Mirze Sofića, od Paljevine i sve se to ušutlo, zataškalo, ti si nastavio i dalje, znači po onom svom hirovima, gdje god ja idem, ti za mnom, gdje god ja idem. Nisu to hirovi, nego obična putovanja sa automobilom, da čovjek ode poslije da vidi koliko ste pokrali, kako ste sad zajebali čovjeka. I to je to, to nije nikakav hir, nego obična vožnja autom. Prozivke, lopove, kurvo, pederu, svašta nešto pričaš ono što ne treba. Pa to su odgovori na kako vi njega provocirate i poniža, pa mora i on vama odgovoriti, jebi ga. Ne razmišljaš da to djeca slušaju, ne razmišljaš da to javnost gleda, ne razmišljaš da to ide sa... Vidi sad ovo. Evo u mene trenutno traje live. Soba i hodnik samo se čuje, a tam su djeca pušteno nešto slušaju. Ništa što ti ja kažem neće djeca čut, 100%. Nemo džaba na to se. Jednog na drugog i da policija prati taj sad, znači što se dešava. Ne, ti misliš da si ti glavni, da tebe niko ne prati, da si ti glavni ako ti odeš nekom čovjeku ili nekoj ženi za nama i kažeš ovaj lopov, kriminalac, krmača, kurva i slično, to, haj, nebitna stvar. Ali šta si sad uradio, znači bio si se neko vrijeme kao zatašku ovu. A dok se što me nisi nazvao, trebao si me nazvat. Da ti sad ispadneš neka žrtva i od Mirze Sofća se bio zatašku, pa si dobio svom živaca napravljeni, pa je tvoja supruga u tom trenutku objavljivala se tamo javno, oglašavala se javno u vezu tebe, gdje je bio snimak da te supruga vara, nešto pojavljivalo se to, ali mene to ne interesuje. Znači da se ja pripremim da me od sutra Hanifa vara, u stvari to je bilo već. Živi svoj život i općenito sam Feridu spominjala samo u tom smislu jer si ti mene uzmu usta, ali ovako kako sam čula da te ostavila, a slijedit će tako i video, gdje se meni Ferida svog odlaska javila i rekla da je doista otišla od tebe, ali gdje ste ljudi drugi je... Mirsad Avdić, gdje ste drugi, nemojte sovat. Mirsad Avdić, sekularnih 20, vi ste druže, pozdrav za tebe i porodicu, pozdrav za tebe, isto i porodice od srce, ali odmah. Gdje si ti zlostavljao i Feridu, ali tu ćemo posebno video ostaviti. Aha, znači sutra sam ja zlostavljao Hanifu, dobro. Kako god si suprugu svoju zlostavljao u Americi, tako si Feridu u Sarajevu, žena je trpila, a ti si nikakav čovjek, ja ti opet kažem, neće niko budala, svaki ide za pametnog, ali žena je trpila. Pošto ste vi na takozvana uvezana mafija, al Sabat je mafija. Ja nikakva mafija, znači nisam, niti sam dio bilo kakve mafije, nemojte insinuacije bilo kakve, hvala. 4-5 osoba si sabro, već sam rekla da ideš od čovjeka do čovjeka, gdje ja idem snimam i govoriš Izudina me natjerala da pričam. Evo, uzet ću ti jedan primjer od čega je počela ponovo ta sklapa da ti nas opet taj nekako skloniš s puta, jer mi tebi smijetamo, mi imamo preglede, mi imamo donacije, mi zarađivamo, ti ne možeš. Ti kažeš nisam ja ovdje, ja dajem svoje. Da tebi Izudina kaže da sam ja to sve što ti imaš, toliko je Izudina podijela svog novca, nisam se davala ni kuću, ni sprat, ni zube, ni ti bilo šta, nego sam davala narodu i pomagala. Nije ni frizuru, nije ni torbica, nije ni pricalila se, nije ništa od tog, nego je žena davala narodu. Kako tužna priča, srce parajuća. Na kraju bila postarana, sad ne želim više nikad nikome pomoći, samo za sebi svoju porodicu. Dana 31. znači... Sad se malo posvećuje sebi. Dosta je narodu davala i pomagala, sad malo da sebi skući nešto. Ne mre čitav život narodu samo davati. Augusta si poslao ljude. U stvari da ti kažem da si krenuo za Zenicu, da si otišao do čovjeka koji ima 3 djece, da si smislio razgovor i da si rekao da ćeš potplatiti samo da se ja, Hamdija i moja djeca sklonu. Razgovor koji je tekao sa vama, ti to svakako znaš i ukoliko sati s čime si došlo i sve to. Ti ljudi, mi smo 31. znači augusta imali svakako taj live, 1. septembra znači trebaju da djeca kreću u školu, 10 sati i 20 minuta neko kuca na vrata. Kuc, kuc! Kao što sam već upoznata sa mnogo... Braća Šimšir Pašće, imal Hamdijeke. Raznim danima gdje vi svi pozivate policiju, u tom trenutku sam mislila da i taj dan policija, u stvari tu noć u 10 sati i 20 minuta navečer, otvorila sam vrata, kao što sam rekla, moja vrata su uvijek otvorena, ja se ne bojim nigdje i nikad i uvijek... Kako se otvorila vrata ako su uvijek otvorena?
Mogu i sad, znači u 12, u 1, u 2, u 3, znači samo nek nešto kucne, mi smo na vratima, s time kad nešto kucni, u kući se obavijesti signal, znači... Ima pisne. Blizu kući. Ja sam izišla ne gledajući, ajde kontam... Naravno, gospodine Krule, tako je, recite im. Ja sam državni čovjek, hajte malo, znači ovo je sad ovdje službeni kanal, i moglo bi se reći onako zvančni kanal službenog čovjeka državnog, ne bi ja smio imati dodira sa mafijom. Hajte malo, nemojte insinuirati. Nisam, znači, otvarala, apsolutno kažem, ni ne bojim se, kamere su tu bila zapšala, neko da je na vratima, a nema, rekao, vezi, ja ću otvoriti, ima na vratima, piše da je kuća pod video nadzorom. Ja sam izišla, tu su se nalazila dva čovjeka, moj izlazak prvi, da vam kažem, ja sam, znate, na lijevu stranu se otvori vrata, ja kako sam naglo otvorila vrata, kontam ja policije, jer znam da sam u live, da je uvijek zovjece, ja kako sam vrata otvorila, čovjek ispred mene došao, dobro večer, ja sam Mario, i ja sad gledam, šta je ovo, ko je ovo, rekao, dobro večer, ja sam iz Vina Koste, Mario, Ario, Rio, Io, O. Rekao vi, kaže ima li Handija, rekao Handija je trenutno u live-u, hajde rekao Hando vamo, rekao zovu te neki ljudi, ovako je sve bilo, znači ta krema. Znači, ona dvojica, mrsko im više osolijavat se po vitezu, nego došli kaj, ja ti viku, koliko ima mjeseci kak sam ti viku, dvojica hodaju po vitezu i sole se. Čovjek... I sam račune skupljaju. S ove strane kako se Handija pozdravio, sa njim Handija njega stisnuo, kaže nemoj me, kaže, stiskat, boli me ruka, s drugim čovjekom mi se pozdravio, sa ove strane ovdje čovjek, ja kaže Hando što ste došli, kaže Hando, mi smo morali doći da te upozorimo, nešto ti se sprema, Luto ti nešto sprema, mi smo ti došli samo reći kako šta, da se sklonite, da vas nema, da ne postojite uopšte, da ne bi došlo do toga, mi smo došli tebe da upozorimo i da ti kažemo šta to Luto sprema, kome je išlo, kod koga je išlo i šta je sve priču. Kaže Handija, ljudi, hajde da se ne čujemo na polju, znači imaju kamere, imaju ljudi, ima Amidža, drugi Amidža, jedna večer 10 sati i 20 minuta, pola 11 ljudi na večer, znači. Inače ne primamo goste u ta doba, znate kako smo mi narod taj kulturni, nikad nisi vratio nekog svrata, ne znajući mi šta se tu sprema, hvala Bogu, ja kažem, Handija nije djelovao, ishitreno djelovao je tako smireno tu noć kao da je Bog nekako znao kad će se trebati ponašati normalno i fino, da ne dođe do nekog večer, bila je tu su djeca bila u sobi, nisu još bila zaspala, bile su legla. I kada su djeca čula da neko ulazi u kuću, djeca su se razbudila, znate kako djeca, ko djeca. Ja sam rekla samo djeca, da vi neko u sobi, nemojte izlaz. Sjeli smo mi ovdje, ta je priča počela, Andija je sjeo ovdje, taj Mario takozvani, što kaže da se zove Mario, je sjeo ovdje, taj drugi je čovjek sjeo ovdje, a ja... Molimo, neka uđe u zapisnik, pacijent u potpunosti rekonstruiše čitav događaj. Sam sjela tu i na stolicu, sad ja slušam njihov razgovor, pitam ja njih, hoćete kafu, kaže meni, ma nećemo, ajde. Ja, tamo su doperi, ovo što rekao kafu, kaže, kad sam mi pitala hoćete li kafu, kaže, ma nećemo. Ja su doperi da se približi, haj, kaže, mogla si ti nama skuhat kafu, haj. Ja stavim kafu, džezvu, stavim kafu, pripremim kafu. Čitam događaj, rekonstruiše pacijent. Slatko, rekao, nisam ništa pravila, hoćete li sok, kaže, ma ne moraš ništa. Nije dolazilo do gubljenja svjesnosti, hvala. Ma haj, kaže, mogla si nam sok, ja opet ustanem sok, napravim, znate, hajde da budeš kulturno, da ispadneš kulturno, kaže Hando, haj sad da čujemo što ste došli. Kažu ti oni nama ovako, ni 5 ni 6, Hando, mi smo morali da dođemo, ne želimo da se vama nešto desi, ne želimo da se vašoj porodici nešto desi, ne želimo vašoj djeci da se desi. Nas je poslao jedan moj kum koji je se dogovarao sa Lutvom da odradi vaše sklanjanje, da vas nekako sklonimo, bilo kako, znači da vas izudaramo, da se sklonite sa YouTube platformu. Molim se gledalci da se ne udaraju sa YouTuberima, niti između se. Jednostavno, hajde vas nema. Molim se gledalci da ih ne nema, nego da ih ima. Smiješno, znate, meni smiješno, kako vi rekao mislite to da odradite? I meni Mario uporno priča, nisam ja moj kum. Rekao, dobro, nisi ti, ali ti poslao te tvoj kum, poslao tebe da ti zaradiš. Šta ti je cilj? Kaže, nama je cilj da mi uzmemo Luti pare. Kaže, on je nama ponudio, treba mu neki stovac stići iz Amerike u Bosnu i Hercegovinu, gdje će on kupiti zemlju u Gradištu ili Senci, ne znam. Pa možda je to kad mu je Smile spasio Melana Kanja Bata Bamata. Koje je sad mjesto? On bi te novce ne bi kupio zemlju, nego bi on nama taj novac dao da mi vas sklonimo. I ja, ni 5 ni 6, pa uzmite mu pare. Kaže on, kako ćemo uzeti? Uzmite mu pare. Kad čovjek daje da me sklonite, probajte, reko možete me skloniti. Kaže on, pa ne može to tako izvinjati, pa može, reko, kad si bio spreman da dođeš u... Znači moramo početi i vaše finansijske tokove pratiti, ne samo od vehabiješina ludi poderani. 10 i 20, ne znam šta te čeka, kaže čovjek ovako ti on sjeo, kaže, vjerujte mi, ne znam ni kako sam, kaže, došao kuću, ruke mu se noge tresu. Kuće. Vidim ja, znači, nešto nije u redu, a nema vezi. Taj čovjek došao, ovako se pomjera sa svih strana,
ovako, znači on ne miruje, ova isto ovdje što sjedi, ali on je nekako, hajde, pribran nas prema ovog ovdje. Ova je nemiran, on je nemaš kaštali da puni jači vjetar od ničeg, ali on je nemiran, jesi uznemirio, da se i prepuštali, da li je se prepu, da li je nešto, nebitna stvar, mi nismo ljude dirali, ni bi dirali, ali da su krenuli u pamtljivu moju kuću, to je bez danih, znači, bez obzira da li ti vani bio u Lukuće moj, ti bi upamtio da si krenuo, bez obzira što su moja djeca, moja se djeca imaju već gdje sklon, u roku 5 minuta bi bili zatvoreni, ali ovako ćete biti svakako zatvoreni, jer ćete biti pozvani na sudu, Nemojte, molim vas. koji ste dolazili, kaže, nema Izudina slike, nema Izudina ništa, Izudina samo laže, ona samo laže i on samo laže kako će dignuti popularnost, to ljudi nije istina. A lažete. Izudina niti počela ovu priču, ali ću završiti ovu priču. Izudina jest počela ovu priču. Nema baterije. A ima, jel? Neće. Da restartuj ga skroz, pa će ući u normalan. Je to gore, ne zna restartovat, žena, ceo digitalne agencije ne zna restartovat laptop. Da li Jasmina zna restartovat laptop? Pa evo gore dugme bolam, vidi kolikačko su ljudi nasipali. Ništa, posle live-a, pusti, ne mogu sad. Posle live-a. Tu noć je bilo... Nije Izudina ne započela ovu priču, nego baš jest započela Izudina ovu priču. Na način da tačno ima live dokad smo vas branili i tačno ima taj live kad smo prestali. Čim se utvrdilo da nema odgovora na pare koje nedostaju. Nego da ćete nas doći pobiti. I slično. I uvrede i poniženja. Tako da ima tačan datum i tačan live. Ima danas, imao jučer, imat će sutra, a ti možeš ispričati šta god hoćeš ponovo. Ona će i dalje imat tačno isto to. Pa ti opet priča, eto, nek te i dalje taj drži i ti njega opet ufati pa ga drži i tako. Oni su se ispričali, ne znajući oni, znači da se taj njihov razgovor sad snima. Sve njihova riječ koje su oni rekli, izgovorili ovdje, a oni znaju šta su govorili, govorili su mnogo toga, znači riječi gdje su oni svašta nudili ovdje, da kao mi, da oni uzmu novac od Lucije, a da mi kao Lucu, znaš, sklonimo i mi smo rekli da nama taj kao čovjek ne smeta, apsolutno nam ne smeta. Mi ne želimo da se petlja u naš život, nek nas pusti, negdje svojim životom nek radi šta hoće, to je bila sva priča zašto. Pa on se ne petlja u vaš život, nego se petlja u živote tih ljudi koje snimate, da vidi koliko ste im pokrali i kako ste ih danas prevarili. Ja ću ljudi, pošto taj snimak koji su bili neki oko sat i po kod nas, taj snimak je teko sat i po vremena, ali mi ćemo vam samo neki isječak, znači uvući tu u taj video da vidite da je to sve istina, da to nije laž. Pokazat ću vam i sliku ljudi koji su bili tu noć, ali nisu to samo ti ljudi, nego su uvezana, znači već sam rekla Zenička klapa, znate, Zenička klapa pokušaje nešto, ali nisu... Ja nisam iz Zenice, samo da obavijestim. Nismo mi ti gdje njima to uspijeva. Mislim, znam neku klapu, ali nisam ja odozdo. Ta dvojica su došla tu, vi znate da sam ja snimala Azru, znači Kosić koja me mola, znači da dođem kasnije onda rekao Lutu da sam ja tu nju nagovorila i tamo vamo ni nebitna stvar. Poslije toga isto od njezinog supruga, znači Nusreta Kosića dobivamo Nisi snimala Azru Kosić pa posle Lutvo rekao da ste s nju ovako onako, nego ona posle rekla da maknete video, a vi niste htjeli. Nemoj taj dio preskakat jer moram ga ja ovdje ponavljati u svom live-u. Gdje on kaže, javno, znači kaže, ako kaže ne budete sklonili video, doći kaže kući da vam bacim bombu. Hajde, nema veze, rekao samo ti, ako ti smiješ. Šta ću ti ja, na primjer, sad u tim svim dešavanjima s tim njeznim čovjekom što će doći baca bombe, šta će moje sad ime vam kasnije što će biti? Što će ti moje ime u tom vidu? Vadel. Ti slobodno baci. Poslije tog dolaska, znači kod nas, poslije tog ljudi dolaska kod nas, on se javlja Lutvi na chat u ne znam, oko 2 ili 3 po noći. Ja sam tu noć sjedla cijelu noć, nisam zaspala jer sam svoje djecu trebala da pratim u školu tu noć. Znači oko 2-3 sata ujutru taj Nusret Kosić, znači komentari su u Luci gdje je rekao Lutvo, kao što sam ti rekao, a ti meni riješće se to sve inšallah. Hulk i She-Hulk će biti prebijeni ubrzo. Znači Nusret Kosić, ta dvojica koja su došla, Lutvo, i poslije toga da vam kažem još koje se upetlje u to, dobivam ja ujutru poruku od Mirsadi. Nema pa! Nema para. Para ne.
have a legend here. A dok se tome nisi nezadovoljni. Hvala uvažnoj, poštovanoj Mrs. Black na 59,99, iako su lažne, mislim, ali cool je alera, tako ništa. Moljac 5 eura, koliko ova žena laže, povratit ću burek što sam u osnovnoj školi na odmoru velikom pojel. Jel bio 606 maraka? Pozdrav tebi Hanifi dječici. Hvala ti na 5 ojradi, hvala Mrs. Black na 60 ojradi, isto nema para, hvala zaista. Svi znate Mersadu iz Zenice gdje i ona govori, znači dolazili su mi Znači, neki ljudi davali su 500 maraka da ja vas sklonim. Ja imam trojicu ljudi, ako kažem da vas sklonim, mogu vas u roku sekunde skloniti. Nemojte se zezati sa nama. I ja njoj isto kažem, znači, samo ti radi šta ti misliš da ti trebaš. Ja ću sada i njezine poruke pokazati. Sve se dešavalo, znači, od 10:20 navečer do ujutru, znači, do sutra, do podne. Sve poruke od Nusreta, od Azre, od Mirsade, od te dvojice. Čak je i Mario ostavio svoj telefonski broj. Znači, kod mene kaže, sutra ću vam javiti šta ima sa Lutvom i šta je Lutvo odlučio da radi, međutim taj poziv nije bio. Ja sam čekala taj poziv poslije njegovog odlaska kada je otišao iz naše kuće. Policija je prijavljen slučaj, policiji su dati dokazi, njihove slike i sve šta je se dešavalo. Tako da ja to nisam htjela u javnost, ali sada ću svakako dati u javnost. Sada ću vam ljudi pokazati Mirsadine slike poslije toga, znači večeras. Sutra ujutro se odmah piše meni poruka gdje kao ona meni upozorava da će se nešto desiti. Budite u nastavku sa mnom. Ovo je ljudi Nusret Kosić na ovoj slici koji je rekao da će bombu baciti u našu. Evo dragi moju bacila sam, znači od Nusreta Kosića sliku i Jadre Kosić, sve ste upoznati sa njima, da sam ja nju snimala gdje ona pričala protiv supruga da je on narkoman i to sve šta je se izdešavalo u njihovoj porodici. Sa njenim pristankom da ona to sve ispriča, ona je ispričala, poslije se pokala što je to pričala, pomirila se sa suprugom i ja to poštivam, nije trebalo ni da dođe do javnosti da je to bilo što je se bilo, ali da upućuješ prijetnje, znači javno da ćeš ti doći kući zapaliti, da ćeš baciti bombu, to je već prevelik što kaže zalog. A jel prevelik zalog je da prijetiš da ćeš doći kući pobiti sve porodicu čitav po, jel to prevelik, jel to, ali dobro nije to bilo, haj. Za nas sviju, iako kažem već mislite da se neko i nešto, da možete svakome da tutorite, da šefirate, doista meni ne možete, ja sam vam već rekla. Da šefirate. Ja iza svakog svog dijela stojim, ali tako sam stala i za svoju porodicu. Ovo sam napravila video, a sada ću vam ljudi pokazati i Mirsadinu poruku, znači to kada se desilo tu noć sa tim ljudima i Mirsada u 8:24 ljudi ujutro mi je poslala poruku, samo da objasnim, znači nisam ti ovo rekla, ali došla je jedna osoba koja zna da imam te 3 osobe, USA se davali mi 500 maraka da vas ubiju, ja sam samo rekla, mene pare ne interesuju, ja pozivam te osobe kad ja ne mogu probleme riješiti, a ovo je rješivo, jednostavno ne ulazim na YouTube. A dok se što me nisi nazvao? Zatvorila sam se u kuću, nikog ne vidi, nikog ne čuje dok se situacija ne smjeri, ali eto opet me posjećate na uvrede, ja ponavljam lažov i prevarant nikad nisam bila, znači to je Mirsada rekla, kao njoj ljudi došla ta trojica, da nude 500 maraka da ona samo pristane da nas kao ubiju, da nas sklonu. Zanimljivo. Žena nije pristala na to, jer kao ne želi taj novac, ne želi da bude uključena u tu mafiju, što kažem dešava. Ovo je neka spletka, ja kažem i ovi ljudi koji su došli, ne znam s kojom su namjerom doista, da li su htjeli da upozore, da li su htjeli nešto da nam pokažu, da nam vidi.
druge. Uglavnom, ne mogu dušu gubiti, ljudi nisu reagovali agresivno, niti bilo šta, znači postupili se, upoznali se. Međutim, samo što mi je zasmetalo kada sam čula da su došli kod našeg Amidže i da su govorili, hajde pokažu gdje je Hamdina kuća, tamo jebi mater, gdje je tu isto kamera taj zvuk ufatila i njih kako je on, pošto su oni u mraku već su fatali kad se približava noć. Ja sam upravo zbog ovog videa, zbog ovog i napravila video. Želim ovo da ostane ljudi trajno, da se zna, već sam rekla, bilo šta da se desi, da li meni, da li Hamdi, da li djeci, upozorila sam na javnost, iako su, kažem, ovo društvene mreže, ali ako su društvene mreže, znači trebaš ti mene dole zapaliti u mojoj kući i da to ostane. Pa znači, ako su društvene mreže, treba Hamdija doći nas pobiti po kući 2 put, a dobro, nije to bilo. Ne samo zapalo se, desilo se, kako se desilo, nije se desilo. Uglavnom šta god da se desi, znači ove će osobe biti sigurno privedene, jer ja sam policiji pokazala sve. Opet kažem, u ovoj kući se nalazi 5 malodobne djece, znači... Ne mere se u toj kući nalaziti, može se jedino u toj kući nalaziti, jer nije to kuća, to je kuća. Svi su maloljetni i svi su, znači, treba da budu zbrinuti. Ako tražim zaštitu od države, tako ću tražiti da se luto skloni. Znači, apsolutno kažem i luto. Ne mereš ti tražiti od države da se sklanjaju ljudi. Mislim, možeš ti tražiti, ali sad da li će se ti ljudi skloniti? I taj Smolo, i Amir Hadžić, i... Šta će ti moje ime i prezime ovdje? Naprimjer, sad kad si nabrojala sve ove ljude i ovo što te dolaze napadat i ovo sve, šta će ti moje ime tu i prezime? Što će ti to znači upakovano? Ako bi mogao odgovor poslati, na primjer, onaj čovjek što se s Hamdijom smije i što ide na posao u državu, pa dođe kući, pa na lajvove, pa na posao u državu. Bil mogao dati odgovor, jebemo državnu ženu, onako na državnom stolu u nekoj državnoj kancelariji, u suknjici nekoj. Jebemo državnu ženu, bil mogao reći. Za koji kurac je, na primjer, sad ovdje Amir Hadžić ime, nakon 26 minuta priče kako će varno neko doći bat bombu i pobit vas. Šta ću ja tu? Jebem mu državnu ženu ako bi mogu on dat neke odgovore. I svi, znači, koji vrijeđaju moju porodicu, nikad se u životu daj neki... Ne vrijeđam više sam tvoju porodicu, sad vrijeđam im porodicu od tog što ide u državu na posao i na lajvove. Jebem mu državnu ženu, bil mogu odgovore dat. Sanđerovskoj je se izveo na strani njegovoj, preko Bare i on isto tamo neko glumi, ali preko Bare je posebna osoba koju ja znam, to je Safet koji je nama plaćao da pričamo protiv nekih ljudi, ali to će uskoro biti, pa tako da buduće, koju god dobijem ljudi poruku, da znate da imam osobu koja radi sa lociranjem adresa, odakle dolazi poruka svojeg mjesta, žena iz Amerike, nju sam sve prepustila to, da odradi svoj posao, a mi ćemo biti upoznati i to će biti sve predato Bosni, znači Hercegovini, već je žena iz Amerike i ona ne može tamo da djeluje, ali ovdje sa tim lokacijama svaka upućena poruka će biti zabilježena i ostavljena lokacija i broj, tako da ću saznati tko god bude pisao, da li sa pravog ili lažnog profila, znači ko mi piše, znači ko je u dogovor s kim, gdje se šta nalazi, tako da ću imati listo dakle šta i koja lokacija, bez obzira što vi mislite da napravite lažni profil danas, sutra, preko sutra, imaju telefoni s kojim se locira i koji se zna odakle je tačno kupljeno broj, odakle se ta poruka šalje, gdje su kupljeni mobiteli, to sve radi, vi znate. Kad ih sve polocirate i budeš snimala novi video, nemoj ubacivat moje ime i prezime isto da će biti nešto sad i oko mene, kad budeš objašnjavala kako ste locirali od te neke, zato što mene ni u čemu o tom nećete moći locirati. I jabata ba mata tačka ba. Da tehnologija ljudi mnogo napreduje, samo što ja ne želim to ono što kažem da sve iznosim javno. Rija rami 2,5 eura, ovoj ni kokoš nije ravna. Hvala zaista uvažnoj poštovanoj gospođe u srcu. Ali doista hoću, pošto Luto je prvi počeo rat, mislim da će ga i dobiti, ja sam već rekla. Nije on prvi počeo, niti je počeo ikakav rat, nego on drugi počeo ići za vama prvim što ste ošli ljudima snimiti i pokrast. Pa onda on drugi počeo ići za vama da vidi koliko ste pokrali, kako ste ljudi zajebali. A nije on nikakav rat započeo. Ja na ovome neću sad da ga ne vidim u zatvor, kad ga vidim u zatvor. Ne mereš ti čovjeka vidjeti u zatvor zato što ide za vama snimat ljude što ste ih snimali da vidi koliko ste pokrali. Ne mere se zato u zatvor ići. Zatvor kad ga vidim da je što kaže na sigurnom jer njegovo mjesto je to tamo, on to i zaslužuje. Sa svim ovim postupcima, znači ako je šifra, a imam papir da je u Americi, znači proglašen budalom gdje je njegova kćerka došla potpisat. I to će biti polako, samo ja ću na tanane, ali opet kažem, nisam tu da bi stvarala probleme, niti da želim svoju porodicu zlo. Ali ako tražiš problem i dobit ćeš ga, već sam to rekla. Ako ti mene javno nazivaš tamo nekim stvarima, moju djecu, sve ostalo to, je li to u redu za tebe? Je li to u redu da to je u redu? Za mene, na primjer, to potpuno u redu, nakon što ti to prva obaviš mojoj ženi, djeci i porodici, onda to meni tako postane u redu. Ja to tebi ne bi mogao objasniti. Znači, čim ti pasošćinu neku sprovedeš, meni automatski postane u redu da budem gori od toga, ali ne preko mjere.
tak da bude savršeno, da ti budeš uvrijeđen, ali da ti god to odneseš, ne mereš ništa zato što ima ono tvoje da se vrati 10-15 sekundi. Meni to tako bude u redu da to ne bi mogu vjerovati. U redu, to su društvene mreže, znači onda je u redu da ja tebi ovako upućem, ali nije u redu da ti sa tim pretiranjem dolaziš meni kući i... Kad god ja tebi, na primjer, uvrijedim porodcu, onda može biti u redu da uvrijediš i ti meni. A kad ja tebe pitam gdje su pare što fale u humanitarnoj akciji, pa ti meni onda uvrijediš porodcu, onda meni može biti u redu da uvrijedim tebi. I onda je to bilo odgovor na tvoju uvredu i tako, evo nas, dan danas ovdje gdje jesmo. Pa plaćeš ljude da mi zapali kuću, pa da mi napadnu dijete, pa da nas napadnu ili to sve. Poslije toga svega dobila sam... Da li je tebi u redu da imaš sve te dokaze i sve te priče, a opet nekako moje ime i prezve mora se uvijek tu naći, iako od tog nema hljeba, mrve. Još jednu poruku gdje kaže, samo da je nađem, sad malo mi se za ovaj telefon, ljudi, ja opet i u ovom telefonu imam polako, poslije toga svega, kaže, Hando, noćas je skandal, samo Bože žali djece, sinoć opomena, noćas gore gačice. Znači, u planu ste. Vama doista Hamdija i Zudina smitaju i to se da očigledno da se vidi, to je Slavi. I onda, na primjer, kad sam ja zajedno sa tim ljudima u tom planu i smetate mi, ja ovako upalim na svom kanalu da svi ljudi čuju, pa da mogu sebi rastabriti dalje šta bi mi možda mogli planirati, šta bi mi možda mogli učiniti. Ja to zato njima pokažem. Mojac šalje 5 eura, uzmam kesu, uzmam papir, gaćice edition. Bacio ti se lik! Ne vjeruju ljudi. Ja sam mnogo vješt manipulator. I dio moje manipulacije je savršenog plana, mastermind. Je, na primjer, ovako dok ja to sve hoću zajedno s tim ljudima, da ja to na svom kanalu prikažem. Pa da svako mora sebe prekalkulisavat, računat, pa da mi uspije naredni potez, jer ove do sad ću im sve pokazati šta smo uradili, kako ti to ispričaš, i onda sljedeći ćemo moći efikasnije izvesti, jer dosadašnje svi znaju. I to sve tako ima logike, a lako se drogirani stranački bot. Botić, Hando, noćas je skandal, samo Bože žali djece i sinoć opomena, noć je zgori u gačicama. Oni misle ako napišu komentar da se u stvari, ako se zalaže u profila kriju, da se u stvari ne znaju ko je i ko, to čisto sumnjate. Ali to kažeš gdje su ti ljudi, gdje su ti dokazi. Ovo je samo jedna mala sitnica koju sam ja ljudi iznijela u nastavku, šta god da se bude dešavalo. Svaki prilaz u mojoj kući, da li po dani, da li po noći, će biti zabilježen kameru. Svaki snimak će se pokazati nadležnima koji trebaju. Svaki nepoznata osoba koja bude prolazila putem ispod kuće, iza kuće, u okolici moje kuće, znači bit će snimljeno. Koji god dođe više u avli, znaj da će upamtiti, ja mu garantujem životom. Policija nek radi svoj posao, nek radi svoj posao. Keke Bosančeros, 10 eura, kurvo frljava, što spominješ Keke Bosančeros? Jes, podržavam Amira i popuši ga zajedno sa svima kojima to smeta. Kakva si nebitajni briferom za struju, dirno, fuj. Nemojte se s ovim čovjekom zajebavati, on je noho mrtve ljude. Ti slomljeni, znači kični, polomljeni noho. Fat Keke na 10 eura. Garantujem životom, znači, evo ja kao žensko tu govorim, a tu, ova dama iz Grčica koja misli da je neprepoznatljiva i da joj se neće saznati identitet i od da se varaš, evo da ti samo... Ima neka dama iz Grčica što se uključila. Tabih.agency, molimo gospođo, prestupite po pištolje značku. Kažem da znam ko si, da znam šta si, još mi samo jedna, znači sitnica fali, pa da se onda susretnemo uživo, ja i ti. Znači on već zna sve, samo fali još jedna informacija, zna i ko si i šta si. I da ti to sve što psuješ, znači da ti to meni uživo, pošto si ti ovako hrabra, ali odnosno hrabar, i znamo biti šta si, da naspeci, Torima pacaje! Torima PC EAA donated RSD 100 to Super Chat. Thank you very fucking much, you know.
Mislite, ako vi komentaršijete, znači nešto negativno, da vi ne znate ko je dama iz Gačica, ništa vam ne uspijeva. Ja u stvari ni ne odnosim se na tebe, vi mene apsolutno ne zanima. Ja samo želim sa ovim zaštititi svoj dio porodici, znači je moja... Nemoj štititi dio porodici, zašto ne bi zaštitila čitavu porodicu? Obaveza da se brinem o svojoj djeci. Sve što se bude dešavalo, da li meni, da li Hamdi, da li mojoj djeci, da li napad na moju kuću će biti i ostavljen na ovom YouTube kanalu i želim da se te osobe kazne. Ali zašto bi, na primjer, bio ostavljen svaki put i sa mojim imenom da se i to doda, kad ja sam sjedim i gledam klipove ovako na YouTube? Jer ne želim da ovo ostane kao mnoga ubistva koja su se ljudi dešavala i ostale nekažnjeno. Evo ja Pa jel treba ubistvo moje porodice što će Hamdija doći pobit nam sve pokući, jel treba to ostati nekažnjeno i nespomenuto? Javnosti i široj javnosti što kaže, pokazivam koliko napada ima, a koliko ne možeš da reaguješ. Ja sasvim znam... Kako ne možeš da reaguješ? Jel viš da reagujemo? Svaki dan reagujemo. Kako ne možeš? Da je zakon što kaže spor i dostižan, ali ne mogu ni ljudi nas prema toga radi, trebamo imati čvrste dokaze. Ja imam hrpu dokaza koji posjeduju niko od sebe i koji ću na sudu prikazati. Ovo je samo jedna sitnica, a od ove jedne sitnice mi... Ja ću samo na sudu pustiti da će Hamdija doći pobit nam porodicu čitavu pokući, a ti na sudu pusti gdje ima od mene šta da ću ti ja šta učiniti. To ti pusti, a ja ću ovo pustiti. Imam jednu sitnicu, imam i poruke, i psovke, i vrijeđanje, i bacanje... Psovki ima, more ovako se donije deme, a da ću ti nešto ja učiniti, to boga mi. Bombe i sve te prijetnje koje dolaze meni i mojoj porodici na mobitel, na poruku, na pozive, na snimanje, na čatove, u komentar... Samo jedan mobitel ja imam. Evo ga ovdje. I samo drugi broj u njemu, a prije njega Logitech Brio. Prije njega bio 060-327-3797. I isključio ga BH Telekom namjerno da izgubim tu faktor autentikaciju. Onda ja kupio drugi broj, njega neću čitat, on je u telefonu. I samo ta dva broja ja imam, a mrzim i ovaj drugi telefon uzimat u ruke uopšte. Ja tako mrzim telefone, a to vama ne mogu opisati. I ti iznesi šta god ima da sam ja kupio kakvu karticu, ja vam šta poslu. Ajme, sve to znači posjetujem za ovo što se sad trenutno dešava, vjerujte mi ljudi, bit će neko kaže, onaj koji je započeo ovu igricu, na njemu će se i završiti, ja sam već rekla, Luto, koliko god si mi uputio prijetnju. Ja bi tako volio čuti da mi neko saopšti scenario u kojem ja mogu biti kažnjen sa vama. Psovki, poslu ljudi, vjeruj mi da ti ne uspijeva. Od danas pa nadalje i u buduće, koliko smo imali kontrole nad svojom kućom, toliko imamo više kontrole i nad svojom kućom, i u svojoj kući, i iz apče, i štali. Ali to sve nije kuća, nego kuća. Jer kuće ne postoje, nego postoje kuće. Ispred kuće i sve, znači posmatrate se bilo koja nepoznata osoba da se kreće u okolici Gačica, prisluškujete se sa telefonima, gledate se, znači ima kamere, snimate se, sve se vidi, sve se zna, samo dok dođe vrijeme da se to sve otkrije i da se svaki krivac zna. Kada će to jebeno vrijeme doći da se otkrije, u mene vrijeme bude, čim imam nešto za otkriti, u mene odmah to vrijeme bude tad. A u vas nikako da stigne to vrijeme kad treba razotkriti nas. To je početak potlačivanja, uvlačenja drugih ljudi, možda ovi ljudi koji su i ušli, nesvjesno su ušli, jer treba im možda neki dio novca da zaradi, ja shvaćam to kakva je kriza kod nas, ali ti neće proći nekažnjeno, radiš o glavi 7 članova, vjerujem da ti neće uspjeti. 7 članova! Hajde, živ bio liječa, sklon se sa ove platforme, mali se normalni ljudi. 7 članova s koja? Rade drugi kojima je ovo treba. Dragi moji, nemojte mi samjet na čemu. Nećemo ni na čemu, Bože sačuvaj. Znači, i to isto nisam htjela spominjati, ali i tu te se upleo taj dotični isto Luto Mehmedović, gdje je Inuh odgovarao da sam Inuh 5 koza ukrala i svašta od toga, ali mi to ne interesuje, već sam rekla, moram da kažem za Mesadu, čula sam se sa njezinim sinom prvim, gdje je njezin sin rekao, možete li molim vas promijeniti naziv, gdje smo promijenili, gdje je Luto Mehmedović rekao u live i u videu da je taj drugi sin rekao kako je spavao sa mojom čerkom po parkovima, gdje je me taj drugi njezin sin pozvao na telefon i kaže Hamdija iz Udina, kako treba, to uopće nisam rekao sam samo da Belminu poznajem preko poruke da jako fina cura, a to da sam spomenuo i da sam spavao sa njom, stojim iza toga jer je to velik, da kažeš za maloljetnu Mi ulazimo u jedan novi mod života.
A to je od 30 do 40 godina, jebi ga, tu smo, gdje smo? Čerku gdje je on rekao, čak imam i te poruke, sve stoji što kaže naš narod u arhivi, da dođe do bilo čega, krivac je jedini ti si pokretač, ti ćeš i završiti, ja ti je mjesto, tvoji su dionici, kako ćete, da li ćete prijaviti, ali evo Mirza je ne mora on biti jedini krivac, malo prije sam bio i ja krivac. Rekao na sudu kada dođe da će protiv tebe, tako će vjerovatno Mariju, kak se zove već i taj Nusret, nisam kako Nusret, i Azra shvatiti da si uveo u veliki problem i da ovo ljudi neće na dobro izići. Ovo je jedna pouka i jedna što kaže prijetnja gdje vi upućujete i javno i privatno i svakako pokušajte da nas sklonite, opet sam vam rekla, možete jednu osobu skloniti, ne možete nas 7 skloniti. Tako da će uvijek ostati neko ko drži tvoje poruke i ko drži tvoje dokaze i što ima protiv tebe. Ja dok te ne vidim u zatvoru neću stati, samo ću stjerati pravdu na vidjelo, pa ako treba poginit ću mrtva u grob. Nemoj mrtva u grob, ne. To je ta ljudi Mersada koja je svijetnica u pisom za nekim ljudima. Tako sam vam ljudi Mersadine, znači slike i njezine poruke gdje isto upućuje kao smrt. Imam i od njezinih sinova i poruke gdje Hamdu podržavaju, u svakom videu kaže svaka ti čast Hamdu, ali pošto su to maloljetna djeca, ja doista ne želim da njih ni promovišem, niti javno objavljivam, ja imam respekt prema djeci i prema svojim prema tuđe, a pogotovo prema maloljetnoj to nije dozvoljeno. Idemo, Amire, brate, pozdrav iz Kosjerića. Torima pisaje 100 RSD dinđi u pađe po ovakvom vremenu, tebra moji. Nikome da se objavljiva, pogotovo neke psovke što kaže, ali da dođe znači, do crni što kaže naš Dana, ja bi tu sve pokazala, izložila i dokazala, pošto pričaš da ja nemam nikakve dokaze, da meni niko nije dolazio, da sam ja to sve sama potplaćivala. Pustit ću ti jedan kratki razgovor gdje su ti ljudi bili kod nas. Na početnoj slici će biti ta dva čovjeka, ali ćemo im prikriti lice, zbog toga eto ne želimo da neko prepozna njihovo lice sad. Ali zato ćeš moje ime i prezme koje veze sa tim nema čitko izgovoriti u dijelu videa. A njihova lica koji direktno izlazi ćeš prekrete. Ali u slučaju da se bilo šta pojavi ponovo da dođe kod nas kući napad, u kući, ispred kuće djece, nas, bilo kako. To ne mora biti u kući, na kući, ispred kuće, to mora biti samo u kući, na kući i ispred kuće. Pate će se naravno da se otkriju. Već sam rekla, svaki prilaz našoj kući, svaki put, svaki donji put se kamerom zabilježi, svaki razgovor telefonom se snimi, jer naš telefon, već sam rekla, automatski snima svaki razgovor, tako da za svaki razgovor imamo što se kaže dokaz. Što se tiče, kažeš, otićeš u policiju pa ćeš nas prijaviti, možete lijepo sve podnesi dokaze koje ti posjeduješ što se tiče mene da sam ja tebe lažno optužila, a ja ću pokazati policiji sve svoje dokaze i pitaću policiju 31. na... A da li vi imate neki dokaz za sve te dokaze? Ako bi mogao neko samo pojasniti. Prvi, da li su dolazili u 12 sati i 15 minuta, da li su izlazili na teren, da li su kružili selom Gačice, da li su 3 automobila bila nepoznata hodala, ali naravno policija ne može zaustaviti nikoga na cesti, jer ne... Da li vi imate dokaze da su ti automobili bili automobili u vremenu kada su ti automobili nailazili tim putem? Ako su to uopšte bili automobili dok su automobili. Da li imate dokaz neki? Ne zna ko se nalazi, s time znači sve što ti bude nejasno imaš stvarno policiju, ja ću sa tvojim dokazima poklopiti svoje dokaze i već sam rekla konču se do suda. A šta ako on opet tvoje dokaze poklopi sa nekim svojim dokazima, šta ćemo onda? Napala smo preklopnog puta. Do sud šta nam dodijeli, tebi će zatvor, meni će slobodu, ja ću onda mirno živjeti. Kako ti znaš da ćeš ti na slobodu kad još suđenje nije bilo? Ne možeš to znat prije suđenja, mora vidjeti čiji su dokazi. Ti ćeš sam sebe proklinjati što si krenuo sa mnom, već sam ti rekla udario si na tvrdora, možeš me nazivati kako god želiš, ja znam sebe, znam svoju porodicu i svoju, znači sve, u meni je u cilju da se zaštitim, ovo je jedna zaštita, bez obzira koliko su društvene mreže loše, ja želim od društvenih mreža da ostanem suzdržana, da radim svoj posao pošteno i časno, kao i dosta što sam radila, ne želim... Nisi ti pošteno i časno do sad radila, jer nije pošteno i časno krasti pare od sirotinje, nego si ti nepošteno i nečasno do sad radila i zato i ja smo u ovim svim govnima. Da moje dijete ima traume, ne želim da moje dijete živi u strahu ni danas, ni sutra, ni prekosutra, niti bilo koji dan i ne želim niti jedan čovjek, niti jedna žena da naškodi moju... Pa kako tvoje dijete ima traume, a moje dijete ne zna ni šta se uopšte dešava? Što babo sjedi ovako i nekoj žutoj ženi stalno se obraća u monitoru? Ja vjerujem da Silma to stalno pita, jer na pojma nema šta se dešava. Porodice. Svaka šteta koja bude načinjena mojoj porodici, vjerujte mi da će biti kažnjena odsapa za 100 godina. Ne mere šteta, nikakva biti načinjena tvojoj porodici tako što ja sjedim gledam klipove na YouTube. Nemoj mene miješati o te štete što su nanešene porodicama.
ljudi ubaciti taj snimak kratki da vidite da su doista ti ljudi došli. Opet kažem, ne znam koja je bila namjera. Možda je doista su htjeli da zaštiti meni i moju porodicu. Već kažem plaćenici, ali oni su se možda i pokajali. Oni bi uzeli novac, ali su se i pokajali jer kada su vidjeli u kuću 5 malodobne djeci, možda je na kraj krajeva, bez obzira koliko su neki plaćenici voljni da zarade novac, na djecu posustaju i svaka zamisli, hej, možda to moje dijete sutra može piti. Tako da neću mora biti da je to bilo šta. Stekiša 100 dinđi, veliki pozdrav iz Niša. Vidiš, znači i Srbi gledaju. Hoću kratki snimak da pokažem Luti da nije u pravu. Došao sam i on će sad ući u neke pare. Jel ima čirku sina? Čirku? Što se bavi nečim? Vani Keke Bosančeros, 5 eura. Kučko, spomeni još jednom Keke Bosančeros u videu, neće ti trebat fačko. I ljubi vas fačko, nemojte biti govorio. Ja ću ti izbalansirati, ima da snajper zadužiš posle mene. Fat na 5 eura, nemoj više da bi spominjala Keketa iz Udina. Ne priča nije kontakt sa njim. Nekom šalje pare za neku zemlju ko treba kupiti neku zemlju. On bi izvojio tih pare. Nešto para. Da se ponudi da se nešto uradi. Razumijete? Nama se nam ne sizlo. Eto je tu. Nismo razgovarali uživo. Nego je razgovarali moj kum sa njim. Zapitan da ništa tu nije. Ja ne bi došao. Juj, što me pecka! Što priča, što bi isto imao za 15 godina smo plavili. Ono je to što sanjski, to sam ja šao. Ovo si me prošla svašta. Hoćeš. Prije bilo ko biti da se... Ne razumijem. Angažirano ga. To se pripremio da bi se ono kaj... Znam se da je došao čovjek da zapali kuću. Evo ljudi, ubacila sam kratki snimak, znači samo čujete da su ti ljudi bili u mojoj kući, da smo ih doista primili sa dobrom namjerom. Kažem opet, ne znam ni ova namjera kakva je bila. Ugostili ubica fino, hajde točite kafu. Bez obzira nije se desilo ništa, lijepo je prošlo, pozdravili smo se s ljudima, etišli smo vrata, doviđenje, to je sve što se dešavalo. Ali sutra može se oni nisu tako potplati i može se završiti tragično. Da se ne bi ljudi završilo tragično, napravila sam ovaj video, da je upoznata i policija i vlasti šta se zbiva i dešava, da se jedan bolesnik ne može skloniti. Ako mu nikad niko nije stao u kraj, ja ću mu sigurno stati. Ako nikad niko nije zatvorio u zatvor, ja ću ga zatvoriti u zatvor. Prvo zbog omaložavanja, psovanja, klipi, nemojte se, broj 1, ako mogu sam zamoliti, nemojte se omaložavati. Djecu. Nego ako već morate, onda se omalovažavajte, ne morate se omaložavati. To je veoma ljudi i rizično i kritično i kažem, samo žena nisam tu htjela, ja ću... Tekša 100 dinđi, pitam se samo još koliko će trajati ova ludila. Ne znam, I don't know, trajat će dugo. Neka pustva, ali on je doista prešao svaku granicu. On izgleda nema granicu, njemaju cilj da se mi sklonimo, skloniti me nećeš nikada. Ljudi, vidimo se mi svakako na sudu. Ja znam da će najdalje trajat do GTA 6, a da li će sad prije stat, to ne bi rekao. Sa svim ovim dokazima koji posjedujem, tako da ću vam sve pokazati u širokom. Ovo sam sad napravila video i kasno ću ga objaviti, nadam se da ćete ga gledati. Ljudi koji ga budete gledali, što više dijelite, ovo sutra mogu biti ja, danas, a sutra može neka druga osoba. Zvijezda možeš biti ti. Koji njemu ne odgovara da naruči ubistvo ili bilo šta slično, jer taj je čovjek bolesnik veliki. Poruka za kraj, Luti, ja znam da vi mene svi pratite pomno, ali tebi se posebno sada obraćam. Sve što radiš uzalud. Svaki tvoj dokaz, ovo je mala sitnica dokaza koji imam ja protiv tebe. Tu je može biti da bude knjiga od tih prijednji, od tih psuvki, od tih napada i toga svega. Ja samo čekam da dođe do nečeg većeg. Sve ovo što sam sad pričala je sitnica. Dokaze na sudu ću iznijeti sve u totalu, znači od prvog do zadnjeg dana, od prvog do zadnje psuvke, vrijeđanja, podmećanja, slanja ljudi, tako... Samo vrati se na svaku psovku 10-15 sekundi nazad, pa da vidiš na šta je ta psovka, pa onda vagaj. Da se ne možeš ni pomoću trikova izvući, znači dokaze posjedujem sve, svjedoke posjedujem sve, kamere posjedujem sve, snimke posjedujem sve, znači sve što treba u fullu imam, a ti sad, ako misliš da si ti u pravu, ja ti preporučam prva policijska stanca Utjes, prvi službenik koji bude, zaduži ga da dođe tu, pa dođite kod mene, pa onda da idemo dalje, da se gon... I ja isto bi to, ako bilo ko misli da je u pravu, imate policijsku stancu, imate advokata, kontaž, i morate prijaviti policiji, a morate pokrenuti tužbu. Kontaž.
Ako ćemo se god, pošto ste vi rekli društvene mreže, evo ja tebi preko društvenih mreža, ti mene preko društvenih mreža, ja tebe ako vrijeđa i ti mene, ne diraj moju djecu, moju porodicu, ne prijeti ubistvom. Bravo. Ti ako mene budeš vrijeđala, vrijeđat ću ja tebe i uvijek je to bilo. A nikakve prijetnje i nikako ništa. Jedino ti govorio da će ti pokucat dvojica, eto viš da su pokucali. I sklanjanjem sa ovog svijeta, to je vrlo ljudi kažemo, dragi moj, nemojte mi zamjeriti, pričala sam, oteferčala sam što kažu, ubacala sam te kratke snimke, ali ovo doista nije ništa šta ja toga imam i koliko dokaza imam. Ne želim da stravujem za svoju porodicu, želim da mirno spavam i ja i moja djeca, ne želim da stravujem, ne želim... Ljepote mirno spava, to je čudo Božje. Da moje dijete sutra ne do Bog ima traume ili nešto slično, bolje spriječiti nego liječiti. Toliko, dragi moji, do sljedećeg viđenja. Svi like, svi subscribe, naravno, pogledajte svi video i dijelite. Eto, ja dijelim čak sa svojom publikom, znam koliko dobar share. Hajmo sad u međuvremenu što je se pojavio. I moji gledalci i pratioci, dobro mi došli današnji novi video. Ljudi, prije gledanja svi like i subscribe, naravno nastavite da me gledate. Danas nisam ljudi. Da Bog da, opet upao s motora, pa ni nisam lajku. Ni u kući, danas nisam ni ti kuham nešto, danas sam, hajmo u hodanju, da vam kažem, imala sam neke obaveze, da poplaćam račune, utjez, i haj kontam, neko izvidez da ću sraditi već pri blizini svoje kuće, neki ću video snimiti, već sam vam rekla da ću lagano početi snimati videa i da otkrivam ove pišonje iz Sarajeva koji luta za mnom ko pudlica i kojeg interesuje moj život više nego što mene interesuje. Mene, ne lutavam za tobom ko podlica, nego normalno čovjek sjede u kola i normalnu automobilsku vožnju obavi da vidi koliko ste pokrali od ove porodice, kako ste ih danas izvarali. Mene ovoliko moj život ne interesuje koliko njega interesuje. Njega interesuje svaki moj pokret, svaki handin pokret, svaki pokret gačica, znaš. Pišo se uznemirio, znate kako je, jebi ga, ne možeš se presvući, ostao si sam, ostavila te žena, znaš. Nije se on uznemirio, nego ste se vi uznemirili. Evo ima pol godine kako ste uznemireni svaki dan. Abnormalno uznemireni i svi vam krivi, samo vi niste. Sve to tako dolazi, ja kažem, reko, napravit ću ja video kako je njegova Ferida ostavila. Moram prvo da ti kažem da si se kleo u nju ko u knjigu neku, znaš, kad se mi kletemo Joj, kad bi ti mene ostavila. Jebote, drago, aj. Neku u knjigu, da li s ovih strane s njim, kako si se ti kleo u nju. A u stvari nisi bio ni svjestan koliko je ta žena s tobom provela godina, a koliko je patnje i boli, da kažem. Ona je imala bol duševno, nije ona sad otkri... Oni ne znaju da te samo ja mogu pokopati. Samo Hanifa mene more u zatvor doživotno posla, vjerujte. Ali to je sve bilo neophodno. Ivala to, ali žena imala duševnu bol, a sad ću ti reći zbog čega. Ne di me! Hvala ti na jednoj marčice. Zanio kažeš Feridu, jeste, Ferida je bila udavana, razvela se, umrlog čovjek, nebitna stvar, hajde šta je se desilo, udala je se za tebe, žena je se udala zbog toga, evo ja ću ti samo 3 stvari reći zbog kojeg se žena je se udala jer nije imala financijskih sredstava da prehranjuje sebe, majku i svoje roditelje koji su bili u socijalno ugroženom stanju, evo da kažem. S time da nije imala žena nikakvu, financijsku potporu, nije imao ko da je pogura, da uspije naprijed i veli njezino je bilo jedino rješenje da se uda. S time u tvoj uda jedini ti izgleda bandit naišao na nju i zakačio jajnicu. Znaš, hajde, žena te trpila, znate, iako je tvoja žena Ferida znala... Kako samo iz razloga što on ide za vama da vidi koliko ste i kako pokrali neku porodicu. Nije o meni, o Lutvi. Torima 100 dinđi, nije o meni, o Lutvi, pa baš hoću da je pitam kako, samo radi toga što on išao za vama da vidi kako ste pokrali. Kako ti odjednom znaš kako je se on i oženio i zašto i sve to? Kako sazna jebote? Baš samo radi toga. Da si ti pišao, da si ti otamo došao, da si protjeran, da si tamo zlostavljao svoju suprugu. Ali u tom trenutku žena nije ni razmišljala jer je ona tražila sebi bilo spas. Ona je mislila da u tebi ima spasa. Razumiješ da ćeš ti njoj pomoći, da budeš bolji čovjek nego što si bio toj ženi. Znate kako uvijek kaže... Pojedini ljudi pričaju, kaže, prvi brak nije valjao, drugi će sigurno valjati, pa i ona je možda pomisla jadnica, veli, bit će mu u drugom braku bolje i sve to tako. I kako god si ti svirao, ona jadnica pjevala. Evo moram da ti kažem kako si sa nama počeo te konflikte da radiš, ja sam se susrela prvo poznanstvo, moje bilo i Feridino na sofi kod gospodina Nazifa gdje smo odnijeli pelene. I te što si ti dao 50 maraka, nebitna stvar u krugu muškaraca su se pričale na lijevoj strani, u krugu žena. Ferida je ispričala jedan dio svog života, šta je proživjela s tobom, šta je proživjela ispred toga. I ona kaže, Izudina, ja se kaže nikada ne bi udala da mi nije bila ovakva situacija. Nisam Izudina imala izlaza. Moji roditelji bolesni, nemaju financija, ja nemam financija, moram tražiti neki izlaz, sretnim Lutvu, poznam i udam se. Tako mi je žena ispričala. Ajde od toga, razmjenjivamo mi brojeve, uslikamo se mi ispred te kuće, doista kažem, ništa loše nije ta žena rekla, niti bilo šta, ne mogu dušu gub da me uvrijedila kad me nije uvrijedila. S time da smo mi počeli... Kako more ovako brzo pričat, čovječe?
Drugi susret je bio kada smo se sreli na Raškom polju, ljudi, tu smo se sreli, gdje on, znači, priblidio sa, znači, žene očevidac, može, znači, sutra da ginemo, da kako ne kaže, mi smo se susreli, mi kada smo izlazili, znači, ovako, ono, pistola išao, mi smo do skora išli, onda gdje nas vidio, on je dobio blijedu boju, mi kad smo njemu prišli, kad sam ja njemu rekao što te sad izbacim iz auta, da te ufatim zakuš, stani, Zudina, nisam ja ništa, stani, izvini, molim te, stala je Ferida. Nemo, nisam ja, nemojte me dira, nemo. Žena ovako, ja sam plakala, jesam plakala, a zbog čega sam plakala? Krivo mi je bilo, zbog čega se moji roditelji moraju javno oglašavati, a nije im to potrebno. Zbog čega pravi sramotu, znači da se tamo oglašavaju, nekome piši bezvjednom čovjeku koji nema 3000 pregleda za 30 dana. Zbog toga mi je ljudi bilo krivo, hajde se to što je, nego si ti nagovarao njih da sve radi protiv mene, da bi se mi zavadili, hajde nema vezi. Taj dan si se izvinjavao, plakao, drhtio, znači garantujem ti životom da si taj dan plakao, drhtio. I molio, evo ti ćeš izbrisati video, neće se to više nikad ponoviti, samo da mi tebe ne diramo. Naše riječi dobro zapamti jer znamo šta se dešavalo sve. Naše riječi bilo da ti nas apsolutno ne zanimaš. Nemoj se petljati gdje ti nije mjesto i tu je sad bila priča. Ja čisto sad Allahom, evo nemam interneta ovdje, nema govora. Tu kaže Ferida, Lutvo, rekla sam ti nemoj se petljati, tu ovo nije ti potrebno da praviš belaj. Znači treba reći ljudi kako jest, ne možemo dušu. U tom meće oni da se izvadi situacija, Lutvo kaže, ponio je ručak za moje roditelje, ode on i hajde samo da se mi sretnimo da popijemo kafu. Ne znajući mi da je Ludo pozvao Tiru iz Bugojna da on snima sa njim taj dio mojih roditelja, da isto nagovor kako je on to radio, da isto ide nagovor da se to tako radi protiv nas. Mi ćemo ti se sresti, tu će Ludo nas, ajde da mi idemo na kafu, tu smo mi, znači između Ahmića i Šantića ima jedan kafić gdje smo mi sjeli, popili kafu. Da kažem da smo popili kafu, to što kaže da je on nas počastio nije istina, mi smo htjeli sve platiti, ali on je... Bosanac Tiro, njegov sin koji snima sa njim su rekli, ja sam vidio kakva je situacija, neću da snimam, neću da se u to zapetljam. Taka je bila priča, znači ne možemo pričati onako kako nije. Taj Tiro i njegov sin kaže, džuma je petak i treba da idu na džumu. Ljudi se pozdravljaju sa nama i odlazi na džumu. Ludol kaže isto, on ne može nijedan namaz da maši, znate, pogotovo džuma, znaš, on je pobožan, on je musliman, da kaže musliman, nemojte mi ljudi moji pogrešno sva. Samir je isto pobožan, samo hoće porodcu da pobije. Vi znate da ja te nacionalizam i vjere apsolutno me ne interesuje, znači bitno je da se čovjek kakve su vjere i nacije, to me apsolutno ne zanima. Ja sam odrasla u tom mjestu gdje sam išla i sa jednom i drugim, znači ljudima i u školu, čak sam i doselila u selo Gačice gdje ima i muslimana i Hrvata, znači mi smo svi komšije prijatelji, znači zadeš moju ruku njega. Ne mora imati muslimana i Hrvata, nego može imati Bošnjaka i Hrvata, a muslimana i katolika, ne mora biti muslimana i Hrvata nikako. Njegovu ruku istaje. Tu smo mi bili odošli, oni ostaje Ferida. Priča Ferida, hoćeš li ti nešto popiti? Kaže, Zudina, neću, smučio mi se život. Ne znam, Zudina, šta više da radim, šta je Ferida? Kaže, evo, Zudina, sad ti mogu, kaže, reći, otišao, kaže, Lutvo, mamo, eto na džumu. Haj, mogat, vi ostanite sa mnom, ne mogu ja ovdje ostati sama. Vi čovjek, ni Martiju, nego on odio novčanik. Uspori je, zapalit će se, bježi, pa onako je uspori, vala me ovdje sjedit, hej, haj. U džami, kuda dale džami i plaća, znaš. Hajde, rekao ja, ona žena koja radi tu i služiva, mi pozovemo ženu, hoćeš još nešto popiti dok mi ne krenemo, mi smo tad trebali čovjek doći nešto da kupi od nas. Ne znam sad trenutno čemu se radilo, zove mene čovjek, jeste li krenuli, rekao, eto nas krenut ćemo za 10 minuta. Ja u tom razgovor kaže Ferida, men draga. Joj, sine, valja ovo, malo je, valja ovo registrovat brzinom koju ona govori ovo sve. Sa njim, on je bio i pribran nekako prije par godina, a sad ovu zadnju godinu, dvije, znači sa njim ne možeš vladati. Ne možeš izdržati sa njim, on je toliki psihopata. On mene u 11. sjedila napolje. On je toliki psihopata! Moja spetovna kako mora ovako verklat. On je veliki psihopata, sad ovako skoči na mene, sad me hoće onako, druže sudija pomagajte. Bježi. Zove policiju sam sebi, znači kad nema rješenja, sam sebi nešto skrivio, znači da je psihički bolesnik. Šta će Zudina kući? Ja njoj kažem, ako droga Ferida, riješi se na vrijeme, jer taj čovjek psihopata, znači će nešto reći, a sutra te može napast. Razumijete, vi nisam takvim čovjekom živ. Kaže Zudina, Allaha mi mog, ja bi sutra sve ovo ostavila i otišla, ali ja i Zudina nemam put i počne žena plakat. Joj, kad je ljudi počela plakat, mene ovdje se skupilo nešto. Kažem ja Hamdi, rekao, dragi Hamdo, hajmo mi, rekao, zakasnit ćemo, draga, rekao, Ferida, nemoj nam na čemu zamjeriti. Kaže, neću ti Zudina zamjet, haj daj, kaže da se nekad čujemo telefonom, rekao kad god hoćeš, rekao da razgovaraš samo slobodno, rekao zove na broj telefona, dala sam, rekao Viber, imaš, rekao pa ćemo se čuti. Hvala ti draga Zudina koliko si mi olakšala, tu ona ispratila da je doista bila jedan brak, tu se
nezbrinuta, da je se udala u to vrijeme. Čak su je malo i djeca osuđivala i porodica, ali ona je objasnila djeci da je to nije bilo radi potrebe, nego radi financijske potrebe, jer doista nema u životu ništa. I djeca su se prevazišla preko toga, nekako vrijeme nisu ni pričali kako ja znam, ali opet hajde to između se familijarne, znači veze ja apsolutno ne želim niti bilo što. Počelo je ovo, znate, prepucavanje, psovanje djece, psovanje majke, psovanje žene, ovo, ono, znate, aj kako to sve ide. Ja sam Feridu nazivala rospijom kurvu, noš, ali ja o toj ženi mnogo toga znam. Znači, i kakvo je bilo stanje u gradištu i s kakvima ljudima izlazila, to sve znam. Bez toga tu stojim, to sve znam i to sam čula i nisam uzalazila. Ali kada je počela ljudi priča i on mene naziva tim kurva ovom rospiju, evo da smo mi počeli upoređivati hajvan sa njom ovo ono, do jedno možda prije mjesec dana gdje sam ja dobila od Feridije poruku selam iz Udina. Vjerovatno je Ferida bila u tom planu da ide u Vuci, pa je možda tražila spazi sa naše strane, veli da je ne spominjemo. Hajde, nisam ja, kaže ona selam iz Udina, je li kako moguće da mene ne spominjete u videu, samo pita jesam li te igdje spomenula u negativnom smislu. Ja njoj kažem, reko draga Ferida, evo kažem ti sigurno, reci svom Lutfi, piši, nek me prestane prozivati, nek me prestane zvati, nek prestane nek prestane reko ovo praviti šta pravi, kaže ona meni draga iz Udina. Ja sam bila, znači, u kući kada je on smišljio vaš napad na kuću sa tom djecom i šta je se dogovarao sa Mirzom, sve sam bila u prisustvu. Kad je on čuo da sam ja to sve čula i da ću ja to reći, on je rekao da ja idem mami da budem tamo kod njih, da njima kuham ručak i spremam. Taj vikend iz Udina nisam bila kod kuće jer me on poslao u Zenicu da budem kod svojih roditelja. Tu oni što su radili, smišljali su u mojoj kući u Sarajevu, mislim, zajednička je kuća, može da komotno rekne da i nije zna jer je ona tolike godine provela, 9 godina nije ljudima braka. I ona kaže, draga iz Udina, kaže, sve su oni to smišljali. Ja kad sam došla, kaže, u kuću je bio kokošinjac. Kokošinjac, znači nisi mogu, bolje bio, kaže, nego moja kuća. Sve znam, kaže, šta su se dogovarali, šta su ti govorili, sve znam šta je bilo i namijenjeno, ali ja sam iz Udina šutla jer nisam smjela progovoriti, može me Luco napast koji vas. Ovako je bilo, znači žena je straha živjela i garantujem životom da je živjela i straha. Ne znajući ja da će Ferida otići. Hajde, mi smo tu zataškali, ja njoj kažem, nego dok god bude mene spominjao, ja ću njega. Ako imaš šta nerešeno sa mnom, slobodno nek riješi, nek me ne dira djecu, već sam rekla na djecu sam rigorozna. Hajde, nema veze to. Mi smo tu predstavili komunikaciju, opet, znači Viberu, samo smo se čuli i dopisivali, to je sve. Ja vidim, meni pišu, ljudi, vidi, kaže, ostavila Luco žena. Ja na video nije. Ima mene, gdje u priči jebote? Ma pusti, ajde šta me briga, rekao, ma nema rekao video. Luto se šprda, znaš. Pišanja, znaš, ono kad pelene navali, niti možeš pelene, niti možeš čušniti, niti možeš ustati jebeno. Jo, ja ne mogu isto jest jebeno u pičku materinu. Ti kažeš, ostavio sam ja život zaposlen. Ne mogu se okretat. Ste se vi ranjavali i upucavali da de para. Ja ti garantujem što. Ja nisam, ja sam upao. Mnogi ljudi da imaju penziju i da izigravaju žrtvu. Opet kažem, rat je donio svoje. Bilo je šta je bilo, bili smo se, svađali smo se sa svih strana, ne treba da dajemo primjer niti svojoj djeci, niti bilo kome, nego treba da budemo uzor sebi i svojoj djeci i da ne trebamo da se vraćamo na one stare rane šta se dešavalo, da se izdešavalo, treba da se ujedinemo, da budemo svi za jednog za sve. Hoćemo. Kod tebe toga nema. Mi ćemo s Jedinka, prestanite kras humanitarne pare. Mislim, nećemo, ali mogli smo da niste krali. Ja sam dao život za Bosnu, ti da si dao život za Bosnu, ti bi se okrenuo, znači toj svojoj vjeri što ti kažeš da klanjaš, ideš, ja to poštivam od srca, da si ti taj pravi čovjek. I vi da ste humanitarci ne bi krali pare od sirotinje? Čovjek koji klanja, koji je učevan, koji namaz, znači trebaš da budeš čist, prvo ti ne možeš da na seždu se spustiš. Evo da ti kažem, pošto si ti tako, čovjek mora da bude čist, čovjek mora da... Šta mislite koliko puta će večeras ponovit kurvo Lašvanska? Hoće li 5000 puta? Bude uredan, čovjek ne može da se osjeti mokraćom ili bilo čime, znači ti apsolutno za namaz nisi sposoban. Znači to će svi ovi koji ljudi znaju, koji klanjaju, koji znaju šta ja pričam, znači ja opet kažem, ja sam dovoljno pametna za sebe, nisam podbuljena, niti imam namjeru, ali žene koje su doista u vjeri, ja ih od srca poštivam, ja sam ovakva kakva jesam, ali bez obzira što nisam podbuljena i što ne klanjam svaki vakat, znam naše propise, znam klanjati, znam učiti, znam sve, znači nema šta nema, ja sam to dijete koje je bilo u to vrijeme gdje se išlo naravno i u džamiju i na te vjeronauke gdje smo mi to pohađali, ali šta mi to znači ako će ja nekog provocirati ili ništa, nikada u to u životu. Pa što onda provociraš i ponižavaš? Do toga neće. Što se tiče tebe, haj ti klanjaš ti ovo, kad ti klanjaš, što se ti ne pozabaviš svojim životom, evo imaš penziju, hvala Bogu. Hvala Bogu da bude imao milijune. 9 godina si boravio sa Feridom, 9 godina života, 9 godina ti klanjaš. Moljac 5 eura, kome će ona biti uzor ono što se kod Bukvića guzi?
Ona može biti uzor ako prihvatimo da je realnost sve ovo ovako kako ona opisuje. Da nije nikad nikog ponižavala, da je pomagala ljudima, da nije krala, bla 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 bla. Kad bi to sve tako bilo, onda ima tu, osjeti se, vidi se da ima uzora. Međutim, malo jebe što ona to ništa nije, nek sam priča. Smrdljive gaće, pišljive gaće, serave gaće, da ti kažem, fuj si kadan si, znači do bola, gadiš ti sviskira. Ja s tobom ne bi davila. A kamovi 9 godine. Ja se nju divim kako ona sa takvom budaletinom i psihopatom živjela 9 godina. Ja kažem, kaže, Izudina je handi šef. Nikom ljudi nije šef, samo se treba poštivati u braku i sa ženine strane i sa muževe strane. Zašto ti to kažem? Ako tebe muž poštuje, a ti njega, to je već drugačije. Ali ti nisi, ti prvo ne poštuješ sam sebe, jer ti ne znaš šta je poštivanje, ti ne znaš šta je ljubav, šta je dobrota u životu. Misliš ako upališ kameru, ja sam Mehmedija, ja tu, znaš, ti misliš da si neko i nešto, međutim, evo vidim. Nije on nikad tako upalio kameru, nego išao snimao koliko ste pokrali od ljudi sad i kako ste ih sad izvarali. Kratko vrijeme kako si krenuo sa nama, izgubi sve u životu. Sve te krenuo nizostrano. Ti to sebi ne daš priznat, ali doista ti kažem, znači sve te krenuo. Prvo, propadaš u svakom pobjedu, da ti kažem. Ukopaješ sam sebe. Niko te ne ukopaje sam sebe. Sam svim svojim postupcima ukopaješ sebe. Kako onda dođe smo u situaciju da ste jedino vi propali zato što ste bili lopovi? Kako se nađe smo u toj situaciji? Misliš da nema kraja i da ti neće doći kraj. Evo već sam tekao, jučer sam napravila video za ono što je se doista desilo. Stavila sam slikice na ljude zbog toga što sam ja to željela, a ne što neko drugi želi, jer ja se opet ne bojim. Kažeš djeci je broj telefona, znači nisam htjela objaviti, imam broj telefona doista od tog čovjeka i čak SMS poruke sve, ali neka stoji za crnih dana, već sam rekla. Ti si rekao da ćeš ići prijaviti policiji. Ja očekujem jutros dolazak policije. U stvari što sam u gradu, ali broj nosim uvijek sa sobom tako i telefon, znači možeš me pozvati slobodno. Ja kažem pišat će, rekao sigurno u policiju, Jadar, znaš da se on operi. Ali kako će on doći u policiju, šta će on reći? Hej, dobar dan, dobro jutro policijo, ja došla sebe prijavila, sam ponovo poslao ljude da napadnu Hamdu Izudinu. Šta ti to misliš, znači, kako ti to misliš da ti to možeš izvesti? Ti si jedno glup čovjek, nepismen, pišav čovjek, smrtiv čovjek, opet ti kažem, gadiš mi se čovječe, idi nekad skini te pelenurine, što neki dan pokazuješ u live, šta ćeš ti bolan u live pokaziva budaletino jedna, idi pameti, pa sunčaj se malo pod crne, brate, isto si švicarski svijet pod bijaba, idi malo sunčaj se, vidi šta je sunce, šta je more, šta je život, šta je provod, tu moraš malo vidjeti, a nemoj po policijama provoditi vremena po tuđim kućama da ti sad neki trači. Ti si postao nek gora neka kažem, teš ti meni, ja ću vama lopovi, stat ukra, ja ću zatvor tamo vam, ja evo svaki dan očekujem taj tvoj zatvor, da meni dođe ta depeša, ti si jedan bjednik. Mi isto svaki dan očekujemo ovu zaštitu što ćeš ti uzeti jer ne mere se ovo više durat. Mi stalno očekujemo nekakvu zaštitu da će neko nešto učiniti, a ništa se ne dešava, samo snimamo klipove. Evo kažeš, tam ti ja vama u donaciji, ja ljudi danas znači dobila 2000 maraka na banku, idi Izudina, podigni, počasti se sebe, svog muža, svoju djecu, kupi sebi šta god želiš. Svaka čast tom koji je poslao tako i treba, međutim i dalje ste tačno isti lopovi, da je još 2000 neko uplati i on uzno motorca jezik bogam. Da li ćeš to, eto vidiš, za 2000 mogu da odim u radio zube, neću, ne trebaju mi zubi bolan, bitno je pamet u glavi, čorav sakat slijep ili nije bitno je da se ti je pametan u glavi, zubi, znači kaže, stari, znači ljudi kaže, odijelo ne čini čovjeka, duša i srce čini čovjeka, ja imam dušu, ja imam srce, ja nisam pogana u duši, nikad nikom je bila i neću, znači... Šta je onda to što ste krali pare od sirotnje, ako nije poganluk, kako se onda to zove, ako niste pogani, šta jeste? Meni ne možete opet ćete reći sad tu kraj, ni ti niti bilo ko. To sve moje što je lažu neka, hvala Bogu, ja zadovoljna s onim svojim lažnim. Ti tjera istinu ono na vidjelo, ali hoćeš li je istjerat, to ćemo da vidimo. Ono što kažu kratko vrijeme, ja se... Već smo je istjerali, jel vi priznali da ste pokrali pare? A priznali, ne priznali, imaju dokaz. Znači, već smo je istjerali, mi uopšte nismo u situaciji gdje istjerujemo, pa trebamo tek istjerat nešto. Sad kontam, dođeš ti meni policiju da znaš, meni će kaznu pisati tamo vamo. Pa nije ljudi policija budala za tebe. Tebe su upoznali dole u policijskoj stanciji, a mislim kad ti dođeš da se njima smrkne kad tebe vidi. Kome se smrkne? Jel se smrkne onom što ga ti znaš da ima 3-4 razda osnovne ili se i ostalima smrkne? Šta će ljudi? Moraju raditi svoj posao, oni moraju zaprimiti prijavu koju ti dođeš, ja Lunto Mehmedović došao iz Sarajeva, što si došao iz Sarajeva, a došao plakat je ničak. Kažeš Hamda plako, Hamda nikad u životu plako nije, evo ja ću ti reći, znači garantujem ti životom za sve. Kad god je, evo čovjek došao pisati kaznu 400, piši je slobodno, ne možeš je znači napisati koliko mi možemo naplaćati. Tu je naš bio plati kaznu 400. Može ti napisati, može, sam napiše jednu više, prvo napiše kazni ukupno koliko ti imaš para za plat. I onda samo jednu više ti napiše, a tu jednu više neš moći platiti. Evo ti 207 dana i doviđenja. Nisam ja dobila 200 maraka, kružila oko tuđih kuća, nazivala druge ljude vake, snimala tuđu djecu, prvo maloljetnu djecu, znači ako... Jesi ti kružila oko moje kuće
po selu, snimala klip ovdam, provocirala, ponižavala. Jesi to? Mu nisi roditelj, ne smijete niko snimat, niti bilo šta tu je protuzakonito. Šta će policija radi? Opet kažem svoj posao onoliko koliko mogu. Nisu ni oni budale da dvore nadamnom, nad Hamdijom, nad Lutom. Šta smo? Mi smo njima ljudi nebitni likovi. Shvatite vi da smo mi nebitni likovi. Šta će se policija sa nama zabaviti? Ja preko... Zato što ste humanitarni lopovi što kradu pare od naroda. Magote se više... I zato što ste zaprijetili da ćete doći pobit nas pokući sve. Naprimjer, da sam ja to rekao, dvojica bi upala jedan preko drugog ovdje. U pičku maternu, jebte se kako hoćete kad dođete do mrtve glave, zovte me da vas pokupimo i da vi... Gon se i ti u pičku maternu i jebi se tam. Tako će to doći, znači na kraj vrijeme. Meni rješenje nije policija. Ja ti opet kažem, svi znaju da ja stalno ne zovem policiju. Tebi je jedino rješenje da prestaneš krast pare humanitarne od sirotnje, a drugi rješenja nema. Ne postoje na ovom svijetu. Niću kad zvati. Ako se ja svađam s tobom, ja se svađam s tobom. Ako se ja sutražnim s tobom, sutražnim. Ako ćemo upamćemo ko upamti. Ja, ti to je bitno, znaš. Pošto ja nikad u životu što kažem, Hamdu nisam upamtila, jedino možeš ti upamtiti. Pa eto, ako dođe do narušavanja reda i mira, nema veze, nek mi piše 200 maraka kaz. Ja ću to platiti jednim prstom, a ne jednom rukom. Ja nisam kod ti piše da plaćim. Da dole molim, nemojte policađe, molim vas, eto ja, molim vas, znate, pijem se malo, znate, eto, ja sam radio u Americi, da dobio pijem, nemojte, eto, mene neću više nikad, znate, ugaćice snimati, eto, neću više ugaćice ići, pa nemojte više nikad ugaćice. Da kruže, da tamo vamo, i eto, ne može, ni to mu ne uspije, kad se ufati brzo, kaže, ulaži su kratke noge ljudi, kaže, šta god radiš, dođe kraj, ako znači prava istina izađe na vidjelo. Ali nije došao kraj, nego bukvalno istinu čovjek iznio i uspjela mu, pazi, nikakav kraj nije došao. Već sam rekla, kaže, Izudina goni se advokatom, Izudina se goni ljudi advokatom, ali znate kako? Da molim vas, ako mora taj advokat i nama kopiju jednu da pošalje, da i mi pročitamo gonjenja, da budemo u toku. Advokat uzme svoj slučaj, taj slučaj može da traje ljudi po godinu dana, čak i do 2 godine, sasvi kako to bez... Pa može, ali ne može da se pokretanje traje godinu dana, nego pokretanje bude odmah. Meni odmah došao papir od Meme, čim je Memo danas ošao advokatu, ako nije kroz 3 dana papir došao. Sam papir da dođe, pa nek ona traje po godinu. Obzira što je advokat, znači nije privatni advokat, ali on ima svoje vrijeme i znate kako sve. Kod advokata prilažeš sve jedan dokaz koji posjedeš, sve jedan slučaj koji on... Pa i moj advokat ima svoje vrijeme, pa u tom njegovom vremenu nikad ništa ne kasni. Kad je pogrešan, ti opet to nosiš advokatu i uvijek advokat nadomjeriva na sudu da to budu priloženi direkt dokazi, a ne samo čula kazala. A zašto ću ti reći? U mene ljudi nema čula kazala. Ja nisam rekao mi onaj Hamdija mi vaki, ja je Hamdi... Nema, ona ne prenosi ko šta drugi kaže, nego ona svoje laži izmisli. Psujem, ne. Luto vaka, ja luti psujem, ovaj vaka, ja ne, ja nikom ne psujem. Ja sam ako znam da si govno, ja poserem govno i to je to, ja sam takva. Nemojte, molim vas, mole se gledalci youtuberi da ne uzimaju govno u usta. Znači ti ideš za Hamdijom, ideš za Izudinom, evo, hoćeš snimat poštiju. Kažeš, nije u mene monetizovan kanal, ja sam dao, hoćeš možda 10 ljudi, u svih 10 ljudi podijelio s 500 maraka. Ja 500 maraka čovjeku dadnem iz ruke u ruku, halal ti bilo, niti mi dužna, nisam ti dužna. Ne samo jednog čovjeka, znači milioni jednog čovjeka. A dobro, ali tebi ljudi 500 maraka iz ruke u ruku, halal bilo za izlazak na teren, rekla da je 500 cijena. To što vi pričate tamo u šuplje prazne, naš će policija zatvorzati lopovluke. Kakve bolan lopovluke? Ti si jedna veliki budaletina, čoravi piv... Za lopovluke što fale humanitarne pare u sve jednoj humanitarnoj akciji za sirotnju. Za te lopovluke, sad što neće, pa jebi ga zato što jebi ga. Drži vas neko što ide u državu na posao, jebe mu državnu ženu. Pa nek drži i dalje. Mišljenja koji ne vidi dalje od prsta. Znači, haj što si ti, nego i onaj Sarajlija osušeni tamo, znaš, koji sjedi na stolcu ovako se vrti, znaš, jedan drugo sad, kaže, Hamdi je propao, vidi se ko je Boga mi propao, pa kad je Hamdi je propao, hajde samo vidite, imam na kanalu, Hamdi nam je jedan čovjek, znači, da smo ga mi snimali, da ga mi olajavamo, ono da kažemo da kradimo, vi kradite, Nema ni jedan, osim sve jednog sad, na primjer, ali sve jedna osoba redom, na primjer, a sad, među tim osobama, da ima jedna, ta nema ni jedna sad osoba. A sad samo svaka od tih osoba je takva, a nema ni jedna osoba da je takva. Ne. Sreća ne skidate original video, nego snimate pa objavljivate. Inače da skinete original video, tu bi već bio, znači, strajk, odmah se opuca. Ja, odmah strajk bi se opucao. Ja nikad u životu nisam skinuo, na primjer, original video ovako gledat. Ne. Nego uvijek ja ovako uzmem to original video, pa nema strajka nikad. A to bi bilo, ja. 1, 2, 3, gotovo, nemate više, što kaže naš narod, nemate više alija, kako bi bilo kod tebe, nema više vas. Samir isto, 35, pa ono ima me više.
I tako ti nešto pokušaš, evo sad danas, znači, šetam kroz gradom, neću te stres. Ono da se pozdravimo, znaš, kaj kontam ja, rekao, ako se sretnim ga, pozvaću ga ja kući. Ja grabije spremila, njemu i onoj dami iz Gačica, ili je Čiki iz Gačica, aj ne znam, sa Čiku damu, ne znam, sad aj nebitna sva. Rekao, odoći one na Gorabije, pa da ja snimim video kako se Lutvo izvinjaje za svaki dio ona što je rekao. I opet kažem, pišao jedan, koliko god se trudiš, dosta ti ne ide, meni je tebe u suštini duše šao. Ja bi tebi pomogla, ali ne znam kako da ti pomogu. Ne znam, ima neki način, prestani krast pare od humanitarne akcije od sirotnje. Neki način da se pomogne. Možda ti treba financijska pomoć. Samo reci, ja dolazim, snimam te. Samo hoću dobri narod da ti pomogne. Možda... Treba li ti pičke, Lutvo? Samo reci. Ona dolazi, donosi pičketinu razvaljenu. Ti treba i žena, Snić. Treba kakva žena. Ima čovjek pun para. Samo ispraznio mu se novčanik sad ovaj mjesec. Slaba penzija, jebi ga, guro ženu 9 godina. Iškolovala djecu, znaš. Sve to prigovaranje. Kakav si ti čovjek, znači sa 9 godina ženom da boraviš i da ti žena pere te smrdljive gače. Slušaj, taj tvoj budalasti jezik, te psovke, to vrijeđanje, to ponižavanje. I ti na kraju kažeš, ja djeci ne znaju, jel te stid bolan? Kako te nije stid, Boga? Srami se, sramotno je. Žena koja ti je 9 godina, znači, redovno bila tvoja sluškinja. Gdje si je vodio, nisi nigdje. Šta lažeš da je žena hodala od sebe do sebe kad radiš, šta zatjeraš i tamo u sobu da žena ne smije, nemoj da seriš i da pričaš onako kako nisi, ne reci kako jes, pa nekide glava s ramena, glumiš studije, neko podržava i to. Pa što ti nisi nikad rekla kako jes, pa nekide glava s ramena ako trajiš kako jes? Tvoji pačenici, znaš, koji psuju, koji laju. Svi ste vi na mobitelu i ovako na porci jake, ali uživo, trezete se ko grahorika. Jimmy, ja Hamdija vidio da stresen kad ste dolazili klip snimat, nismo se sreli. Nego tek kod Zence on javi, pa ga ja mora da odblokira da ga nazovem. A niste snimili da smo se tresli tako. Ja kad sam jaka, ja sam tebe jaka, uživo, što si ti mene, što sam ću ja, tebi završiš sita, a ne vamo se tresiš ko Banja Luka, a pričaš da bi je ti meni jebao make, ti ja njom sinoć u live vidim, dobila sam čovjek jedan, daj mi je meni, nego ja jebem mater, odi sine men da ja tebi jebem mater, šta ti misliš da ti meni mogu, pa ti meni sine samo jednom uživo. Ne mereš ti ljudima, pip mater, jer ti nemaš spolovilo. Opsovo, drugi bi bio po podu, znači da te ja izgazam, da ti ja pokažem kome bi vi sa vama, vi ste se malo gazat. Pustili, znaš, malo ste se opustili, malo a znaš kada ćete se skupiti, kad bude javno nekog iz Udina i Hando prebili, pa se to oglasi sa onog na onog, pa dijela društvena mreža. A ne smijete vi, financijski, nasiljem fizičkim napadat ljude i prijetiti. Ima ovako ću te ne smijete sad, policija uzbuna! Pa ona, to će se desiti i vidjet ćete, ja sam rekla da će Lutvo završiti u Crnoj Hronici, a nemojte. Će završiti od mene kako ću ja lijepo sa njim se posvađati na sve ceste, ni blizu moje kuće, ni blizu njegove. Ne završavaju svađe u Crnoj Hronici. Ja nisam ta žena koja izaziva nikog, niti kaže bi slala neki ljude da napad. Nije ona žena kao ja. Ili to nešto slično, u stvari ne bi nikad u životu nikome pomisla ljudi zlo, nek radi svak svoj posao. Al Handija je rekla da će nas doći pobit po kući sve. Kaže iz Udina, ti mene u stvari drugačije zoveš, da kažem sad da ti ponavljam tvoje riječi neću, znači to je prvo nekulturno. Kurva lašvanska! Ti si za mene pišo, već sam ti rekla za bradu, doista ja sam ti rekla da uzmaš 500 maraka zato što ti ljudi daju, onda se ti kasnije obriju i kažeš evo, dobro slušaj, sad sam obrio zbog vas namjerno, znaš, evo vidite da ne dobivam pare, znamo sad da ne dobivaš, sad se tu ne godišnjem odmoru do 11. mjeseca i ti ponovo počneš tu da dobivaš. Kurva lašvanska! Haj sad nebitna stvar, eto vidiš opet počeo valja do 11. mjeseca, znači pišanja da naraste ponovo brada, valja 500 termin stavlja tuđe, znaš, nije to lako kad se izgudi, znam ja kako je tu, i meni je tako bilo. Što sam napravila video, opet ću reći, sve se ovo dešava što se dešava, kaže iz Udina sklon se ukraj, neću se sklon tukaj, dok ne vidim, već sam rekla, to pišonju ovakvog zatvorenu, pošto se on meni raduje, mi ćemo da vidimo šta i kako. Iz Udina nikad nikog nije ni zlostavljala, ni provocirala, niti bilo šta je žena otišla. Zbog tvog ti rekla, meni je žao, znači što je Ferida ove volike godine trpila jednu budalu, ja znam što te je ostavila jer se ženom otletirao, tukao, provocirao na sve razne načine, ne znam ni kako je ovi 9 godina izdržala, ja se Ferida divim samim pišanjem majmunom, što je moj Handa rekao, doista kaže da sam znao da čovjek je postao od majmuna, to je taj Lutvo, jes doista on je gori nego majmun, Mi znamo jedino prema Hamdi da je čovjek postao od majmuna i on je živi dokaz za to, a nije Lutvo, nego Hamdija tvoj dokaz da je čovjek od majmuna. Možeš ljudi da ponio razgovaraš, ono znaš, majmun voli bananu, oni sve ne mogu više. Asmira Delić 1980, hvala na članstvu.
sam sebe pa drugi. Ti misliš da ja ništa ne znam da si ti maltretirao Feritu, čak su mi se javile poslije njezinog odlaska. Ti ništa ne znaš, ti samo izmišljaš stvari. Znači u Zenicu njezine komšinice gdje si prijavljeni, znaš zašto si prijavljeni, za maltretiranje i provociranje i prijetnju. I vi ste prijavljeni na 3 stranice u Vitezu, pa ništa. Koju si uputio prema njoj i prema njezinoj djeci, znači evo ja nisam bila tu u prisustvu, ali znam sve što se izdešava. Misliš da će ti koji proći nekažnjeno, što ne odeš, evo kažem Feridi sada, nije budala da ti se vrati. Budala bi bila da ti se vrati jednom padavičaru, jednom znači bolesniku, jednom pišanju, jednom smrdonju, znači za malo alata. U stvari nisi ni imao alat, ti si samo onu bezvezite gledala radi para, znaš, ženi bilo bitno da ima, da se, znači osamostali, da ima žena kući, da ima neki dinar, sreća pa si joj i na... Kako to ti sve znaš sam zato što je on išao za vama? To meni nikako nije jasno. Svaki detalj saznala samo zato što on išao za vama. Pravi u tu kuću, hvala dragom, Allah, Ferida draga, pa si iskoristao malo, znači njegovog tipara koji je dobio iz ostatka nekog tamo iz Amerike da ga malo opušeš, nisi njega puhala, ti si njemu pošteno da on uradi to i svaka ti čast, trebala si više, da si znala da će tako manijak, znači da radi ti ovo sad što je radio, jednostavno na jedan te način ponižavao, vrijeđao, bez obzira što on to misli da nije, ali on obraćajući pažnju na tebe, ne obraćajući da ženi je potreban čovjek, a ne jedan bilnez koji samo sjedi, zmije se, piša, znači njoj treba čovjek, njoj ne treba pišonja, pišljiva. Ima u gaćicama savjetovalište kako se bude čovjek ženi u braku. Treba tamo otići pod testove položiti. Njoj ne treba i umjetni, njoj treba i pravi. Znači, znam da pričamo o čemu pričamo. Umjetni! Već znaš šta je umjetni, jebla sebe. Deda koji je jedna ti noga u grobu, druga već iz groba izlazi, tako da nemoj se, znači kuć, nisi niko i ništa. To što ti kažeš da je taj navodni Mirza, znači da smo mi njega zvali, da smo mi plakali i da mu donesemo robe, kakve robe, što smo i ti kupio, da te tu pitao, šta si njemu. Aha, mogu bi ja fatam drogere za policiju, mogu bi ja doći pofatat vas. Mu kupio, mu takve robe treba. Robari jedni. Ne, nikad u životu nisam imala kontakt s Mirzom dok nas nije pozvao da se izvini i da kaže kao on nas neće tereti, šta ćeš ti budalo jedna teretit mene, ti došao u Gačice napast, nisam ja došla u Srebrnik da tebe napadnem, stoko jedna neodvojena budalasta, znači ima video gdje on rekao tu i izvinu se, znači to sve, haj nema vezi, ti sad to negiraš, mi smo njemu plakali, ima snimljeno, evo. Ako to ima snimljeno, hajde sad ti pokaži. Ja pokazala kratki insert, ne ti samo kratki insert i kaže, ali da se čuje moj zvuk sa Mirzom da sam ja komunicirala i da je Hando komunicirao i ja da sam plakala, znaš, jebi ga, ja plaćem čitav život, šta ću, ne mogu drugačije da privučem pažnju ljudima. Ja bar mogu, znači, tako privući, a ti ne možeš ni tako, ti se ti slomi ruke, slomi noge, slomi trčeći se za nama, ne uspijeva ti ništa. I moram da te pitam, pišanja, znaš, kako mu ne uspijeva ništa kad mu bukvalno uspjelo da nam obznani da ste pokrali i izvarali ljude u svakoj akciji. Eto, taj mu djelić uspio, kako mu onda ništa ne uspijeva? Da otjeza bez navigacije. Pa bolan, sjedan, od pravaca autoput, znači, Vitez je najlakši način. On ne zna da Viteza čovječe doći bez navigacije. Koji si ti, seljak, psihopata i nepismen čovjek, ja to nisam vidio. Ali znam ja šta je u pitanju. Kako ćeš ti biti pismen čovječe kad si išao u specijalnu školu? Znaš ti šta se radi u specijalnu školu? Specijalnu školu se svira tardiranje. Tačno sad znam da... Ešhedu la ilaha illallah, molim vas, nemojte vrijeđati djecu koja idu u specijalnu školu, to je stvarno ružno. Nemojte te ružno pisati, pričati, unositi ljudima zlo u život. Nisi znači završio nijedan razred, u stvari, ima tamo imalo prim pametni, ali ti si u specijalno izgleda bio problem, znači tebe su otpisali u specijalno, vidi da si retardas. Tako, dragi moji, ovako ću se znači nadrava sa njim, pa kome dotije? Pa eto, ako treba i do suda, može i do suda, što ako smo na sudu, pa... Ja mislim da će meni do sad jako brzo sjeti ovdje na stolici izgovarati riječi. Ja mislim da će to jako brzo meni dosaditi. Pa sam zapnim, sutra će se moći. Neki on predao malo da se još malo širim gore po sudu. Šta ću? Dakle, još više ukopam nek što je ukopao. On je sam sebi ukopao, vadi se sam izgovara, ne može uposti u jamu. Izjavi se lako, ljudi nije shvat. Tako, dragi moji, nemojte vi meni na čemu zamjeti. Hvala vam ljudi, gledatelji moji, donatorke. Od srca vam hvala na svakoj podršci. Ja vas ljubim i volim puno. Hvala vam za ove, znači, 2 godine, 2,5 stvari koji ste sa mnom sa Hamdiju, koji nam nesebičnu podršku pružate. Koji nam dajete otpad da kažem da idemo samo naprijed. Hvala vam na svakom... Da je Bog dom tako se nastavila da niste krali pare humanitarne, pa da smo tako nastavili. Što bi to sad bilo golemo i jako, međutim šteta, krali ste pa od tog nema ništa, ostane samo priča. U savjetu, na svakoj komunikaciji koju mi pružite kao neki vid utjehe koji se suosjećate sa mnom i kada se šta dešava, znači jednu noć u live-u dobila sam 20 poruka, samo mi nestaje se u redu, ali sve u redu, moram da se zahvalim ljudi svima, znači ne može mi ništa biti, može me Allah uzeti da sutra umre, to poštivam, dragi moji, ne bi da vas više zamaram, eto, draga Ferida,
Ajde, drago mi je da se pobjegla od jednog penzionera, pišonje, njega nisi više trpila, nije ni zaslužio. Divim ti se svih ovih 9 godina, znači kako si izdržala, ja ga ne bi znači gledala da mi znači veš razvišaj ili bilo šta, ti si ga ženu gledala 9 godina, znači svaka ti čast, traži ženu, traži, nema budala sine, neće ni ona budala trpiti, znači neće neka, žena kada... Sreća naiđe traktor. Da možete već žena koja traži životnog saputnika, ljudi, žena traži sebi srodnu dušu, žena traži ljubav, poštovanje, šta u tebi ima? U tebi ima mržnja, ponižavanje, pišulice, pelenice i to, sve ostalo ništa više nemaš. Moji gledalci pratioci neće meni zamjer, jer oni znaju sve šta ja prolazim sa tim jednim pišunjom i šta on, kako on mene naziva. Ja znam da bi ti bio dobar, ali tebe, tvoja majka Rahmetli nije mogla odgojiti kad si ti psihopatski bio bolestan. Jo, što je neko dobro skovo prošćace iza, gledaj druže. Čovjeka sa psihičkim potrebama ne možeš da odgojiš, ti si ne odgojen, ti si odrastao samo da se broji, sramota znači za takvog čovjeka, djece, znači da se brineš o svojim unucima, šta ćeš te ti brin kad tebe tvoje čerke vlastite ne voli, kad te tvoja unučad ne voli, ti nemaš s kime, nego nađi kakvu babu i dobro je zagrli reci, ja sam lutva, neću še nikad biti piša, neću biti ovako loš, niti bilo šta. Eto, dragi moji, živi mi sami bio do sljedećeg viđenja, nadam se da sam vam pokazala zašto je Ferida otišla, pobjegla od Belaja, hvala Bogu, izvukla je živu glavu, moglo je se drugačije desiti. Ne želi da učestvuje u ovim njegovim spletkama koji se sve ovi dešavaju, žena je ljudi izbjegla na vrijeme, eto, ne bi više, živi mi zdravi bio do sljedećeg viđenja. Nisi nam pokazala ni to, niti si nam ispričala išta novo, niti je bilo šta drugačije, a evo 2 videa za dan izađeše, ali apsolutno sve jedan detalj kakav je bio i dalje je isti. On išao za vama da snimi humanitarne lopovluke i da sazna kako ste danas izvarali narod, a vi humanitarni lopovi broj 1 Bosne i Hercegovine u sve jednoj humanitarnoj akciji što im fali pare i zagutili sa sve jednom osobom ikad i zajebali sve jednu osobu. 19 i 18 izađoše ta 2 videa, desi se jučer sve šta se desi se danas sve šta se desi. A ono i dalje, apsolutno sve isto, laku noć, vidimo se sutra, mama će se obričiti, odspavajte, okupajte se. A sve isto, pokaj. Hajde.